aí, galerinha? Como vocês estão? Deixa eu baixar o volume. Pegar o chat aqui também, né, cara? Acabei de terminar a aula, galerinha. Ó, pra vocês verem como que eu tô interessado nesse evento. Acabei de terminar a aula. Saí da aula agora. Vou abaixar o volume pra vocês. Bom dia, boa noite. Fox Gamer, salve Lobby Gamer, salve Fox Gamer, salve Rafael Barreto, salve Angelio. Angelilo. Salve Creep, né, que tava aí. Oba! Onde olha os eventos? Fox Gamer, na minha live, você pode ficar aqui assistindo comigo o evento que vai ter. É seguinte, gente. Eu tava falando da Twitch, entra aí na descrição e vai lá. Porque agora a gente tem um canal lá, a gente já sempre teve, mas agora a gente vai fazer uma live, eu e o João Gabriel jogando Call of Duty, igual eu falei no outro vídeo, ou às 1 ou às 14 horas, até às 4 ou 5 horas, ou 6 horas, por aí, vai depender, né, do tempo que o pai do João chegar. Mano, eu pensei que ia começar meio-dia, tinha ido no banheiro. Fica tranquilo, meu mano, a gente começou mais cedo porque eu quero conversar com vocês. Angelilo, gente, vocês estão ansiosos pro evento? Eu tô num hype, mas eu não posso ficar com hype. Eu não posso ficar com tanto hype, gente. Tem gente que fala que hype estraga as coisas. O bagulho vai começar meio-dia e meia. Minha ansiedade daqui a pouco vai estar atacada. Vocês vão ver eu andar em círculo aqui. Ai, rapaz, eu tô muito hypado pra esse evento, gente do céu. Meu Deus. Tô muito no hype. Cara, ó, gente, pra vocês terem uma noção, eu tinha marcado até no calendário. Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, gente, ó. Olha aí a tela. Eu tô te seguindo na Twitch. Beleza, meu mano. Gente, quem puder ir pra Twitch aí, então, hoje vai ter live lá, tá? Se pá, né? Ou as 1 ou as 2, vai ter live de Call of Duty Warzone lá. Olha aí, gente, ó. Eu tinha marcado até um negócio aí pra dia 12, que ia ser o negócio da Nvidia. Cara, eu tô hypado. Eu vou ficar atualizando ali a aba do negócio. Pera aí, gente, que eu vou deixar a música no loop. Eu vou ficar atualizando aqui a aba até a hora que começar. Eu acho que o evento vai ser meio de meio, né? Como eu tava dizendo, mas vamos ficar conversando aqui com vocês. Eu acho que até o... Oi, e aí, Isadora? Olá! Olá! Acho que eu vou até ficar... Vamos ver o que eu posso fazer aqui enquanto nós tá aqui. Vai passar algo de... Cara, pelo que parece, vai no evento da Nvidia. Vai passar e se pá, tem até um trailer novo. Ou talvez seja só uma reprise do PS4, mas do mesmo jeito estamos aqui. E se pá, vai ter até data de lançamento lá, cara. Eu tô muito hypado, sem zoeira. Eu acabei de sair da aula, gente. Tô com cara de morto por causa disso. Acabei de sair da aula, com o cabelinho jogadão aqui. Eu vou jogando um fangaminho aí, eu vou jogando um, sei lá. Vamos ver o que eu vou jogando enquanto não vai abrindo aí pra vocês. Vamos ver o que eu vou jogando aí. Ai, meu Deus, tô ansiosa. É nóis, cara. Tô muito ansioso demais, rapaz. Meu coração tá na palpitação aqui, cara. Eu quero ver como que eu vou fazer pra aliviar a ansiedade. FNAF 2? Vocês querem que eu vou jogando FNAF 2 até lá então, gente? Deixa eu ver se o João vai poder entrar cá aqui, por causa que eu tava conversando com ele. Pode ser? Então pera aí, galerinha. Espera só responder o carinha aqui. Pera aí que eu vou ouvir o áudio que ele mandou. O cara tá me mandando muitos áudios aqui, pera aí. Deixa eu ouvir. Voltei na velocidade da luz, então vamos lá então, galerinha. Vamos lá, né? Já que vocês pediram o FNAF 2, vamos lá para o FNAF 2. Vocês pedem, eu faço. Espera o João Gabriel responder, né? O cara tá... O que eu perguntei se ele ia cauda e ele disse anteriormente que não, mas... Né? Não sabemos, vai que dá certo. E, nossa, gente, tô no hype, que vocês não tem noção, cara. Eu tô no hype! Mano, eu tô num hype muito grande, velho. Eu só tô com medo de, tipo assim, não ter data. Mas se não tiver data e o trailer já for aquele naipe top gostosinho, aí sim. Eu não sei até que horas que vai esse evento, então tá, gente. Pera aí que ele mandou outro áudio, né? Já vou ouvir aqui.
Beleza, gente, voltei aqui, ele tava conversando comigo. Já vai divulgando a live também, gente, vocês aí que puderem divulgar a live pra gente bater 220, cara, né? Tá travado aí, velho. Bora lá então pro FNAF 2, então, enquanto isso. Eu vou deixar a live aberta. Opa. E aí, Mingos FF. Vai divulgando a live, galerinha, quem puder aí, então. Cadê? Eu sou Miguel. Miguel. Não lembro, mas tá bom. Sempre eu não lembro de tu, cara. Você lembra? Sempre eu não lembro de tu, não sei por que rolou. Vamos jogando enquanto o evento vai. Enquanto o evento não começa. Triste mesmo, não lembro, cara. Ai. Bora então com esses bichos ruins aqui. Bicho ruim do que não é de Deus, não. Esses bichos aqui tá muito longe de ser de Deus, rapaz. Esses bichos aqui tá... Aqueles bichos ali tá muito longe. Opa. Vai ter evento da Nvidia, fi. Tá atualizado, hein, meu filhão. Vai ter evento da Nvidia que vai passar um trailer de Security Breach lá. Se nós não sabemos se é novo, se vai ser uma reprise, ou então se vai ser só... Sei lá... sei lá, mas então tem gente falando que pode até ter uma datinha de lançamento lá de repente, cara. Noitinho dá pra ficar suave, eu sei, mano. Depois que ele sair, daí não dá pra ficar muito suave, não. Estranho, né? Aqui era pra ser um banheiro, mas só que... Estranho, o muro ali é diferente daqui. É hoje que eu fui perceber isso agora. Claro que eu quero que lance, tá maluco? Cê é louco, tio. Eu quero que lance até demais esse jogo pra mim jogar. Vou até trazer live pra vocês, galerinha, quando lançar isso aí. Se rodar no meu PC eu trago live. Torcer só pra rodar. Óbvio, é óbvio. Depois se passa e colar, eu dou até um... Eu dou até um spoiler pra vocês do novo escritório de FNAF. Eu não tô fazendo ainda o FNAF 2, mas eu tô modelando já, começando a modelar. Eu vou mostrar um novo office de FNAF. Depois, quem tiver aí na live vai ver. Vou mostrar um novo office, tá? Do novo FNAF. Mas não vai sair ainda rápido, gente, calma. Não vai sair tão rápido, eu nem comecei a fazer o jogo ainda. Vou começar a fazer lá pra junho, julho ou agosto, pra sair lá pro final do ano, começo do ano que vem. Vai ter umas mecânicas bem daorinha, gente. Já conversei com o Creep, já conversei com o Ghost, já sei as mecânicas que vai ter. E aí, velho? Lobby Gamer. Ninguém saiu ainda. Só vou sair daqui quando tiver aquele barulhinho de quando eles estão no corredor. Por enquanto tá de boa, né? Piranha. Ele tem um personagem com esse negócio aí. Cara, eu tô gostando muito do Freddy lá, né, velho? Pô, eles tiraram o Bonnie, né, mano? Que dó, velho. Tô gostando do Glamrock Freddy, velho. Eu tô achando ele bem da hora, que parece que ele vai ser amigo do nosso protagonista, né, velho? Glamrock Freddy, Gregory, fique quieto. Acho que eles nos encontrou. Sim, mano, eu tô achando bem isso mesmo. Agora eu vou ter que sair daqui, ó. Toy Chica aqui. Toy Bonildo lá no duto, eu acho. Ele tá ali. É verdade. Ah, eu só vou prestar atenção aqui, ó. Eu tô gostando da piranha. Entrou no duto aí, ó, o bichinho doido.
Esse é o voice original? Como assim? Relaxa, ô. Fica tranquilo, meu brother. Vem, Bonildo. Oi, meu chapa. Agora tá ali, tá tudo de buenas. A Chica ali não vai entrar tão agora. Tchau, sai daí, tua Chiquita, minha namorada. Tá pega! Bugou a estática ali, mas tudo bom. 7 likes já e de... Que isso, gente, obrigado. Muito obrigado. Ê, Jesus Cristo. Toy Fredico. Oi, Toy Core, tudo bom? Toy Core. Tá, eu não sabia que o Toy Bonnie ali. O jacaré é brabo do FNAF 9, é o Montgomery. Jacarezão. Apertei fora da tela sem querer. Cê é louco, o jacarezão correndo. A Roxane no trailer do FNAF 9 correndo foi muito da hora, né, velho? Ela correndo com a mão na câmera assim, tá ligado? Aí ele vai andar aqui, ó. Ele vai vir mais pra frente. Oito likes, que isso, gente. Muito obrigado, você é louco. Ei. Você já tá quase entrando, meu Fef. Não vai com calma aí, meu irmão. Vai com calma. Vem manso. Pesquisa a voice dela aí, tem tradução de palavrão. Ah, que palavrão? Ela fala: vou para um lugar mais vamos para um lugar mais reservado para eu te devorar. Isso não é um palavrão. Quantas tentativas teve mesmo, Lobby Gamer? A hora que der, tipo assim, gente, meio de 20, eu já vou sair do FNAF 2 pra ir lá. 9 likes, que isso, gente. Divulguem aí, gente, galerinha. Fiz 3 animações aleatórias de FNAF no meu canal. Ah, que da hora. Manda o link aí, só que eu não vou reagir em live, não. Se divulga não, hein, ô Fox, é verdade. Ó o alarmezinho do meu barulho. Vocês devem estar blefando com a minha cara esses negócios de like aí. Calma aí, deixa eu dar uma olhada. Vocês não estão zoando, caraca! Eu joguei 2 vezes, depois eles ficam me xingando. Caraca. Ah, gente, eu não vou agora, peraí. Eu não vou terminar não ainda. Porque eu quero reagir a um negócio que o inscrito me mandou, que ele fez uma speed edit minha. Ele fez um animatronic igual o meu do meu canal, tá? Só que ele fez com o Withered Bone, com um Withered Bone, que é o primeiro Bone, no caso eu digo aquele Bone, sabe, aquele lá de FNAF 2, só que consertado. Eu vou divulgar ele por causa que ele fez, ó, Angelino. Ah, ele tá aí, inclusive, Angelino. Aí, ó, uma speed art. Eu vou reagir, ó, o que ele fez. Vamos reagir, gente. Ó, ele já pegou a cor do olho, já. Deu pra ver que ele mudou a cor do olho. A cor do olho do Bonnie é roxo ou vermelho. É só pra tu, cara. Pra mim não tá caindo, não. Ele mesmo, você mesmo, Angelino. Valeu! Gostei muito da speed art, cara. Eu queria ter esse talento que ele tem, cara. Deixa a música, relaxa, eu não sou monetizado ainda não.
That's fine. Uh-oh. Rockstars. Hey, 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 hey. Eu me aposentei da animação, mas tô voltando. Que isso, mano? Volta se você te sentir bem, faz igual eu, mano. Eu tava fazendo aquelas lives lá de jogo de terror sem me sentir bem, cara. Aí acabava que eu dava merda. Não de FNAF Doom, eu digo de terror mesmo. Volta se você se sentir bem. Então, gente, passa lá no canal dele, galerinha. Aí, ó, ele aí. Eu não gosto de fazer animação assim. Caraca, gente. Aí, gente, se vocês quiserem fazer uma speed art aí minha, umas fanart, pode publicar lá uns desenhos. Pode publicar lá no grupo ou mandar pra mim no meu PV, pode tranquilo. Então, gente, faz aí, gente, por favor. Se vocês quiserem fazer speed art, se vocês quiserem fazer desenho, pode fazer. Eu vou reagir a todos. Eu reparei uma coisa, esse modelo aqui, o Angelilo, é aquele modelo que eles usam no Source Filmmaker, né? Esse Bonnie aqui é o do Source Filmmaker. O povo tem um monte desse no Source Filmmaker. Esse modelo do Unwithered Bonnie. Tô me corrigindo pra não falar errado. Como que você conseguiu trazer ele pro cinema 4D? Você achou na DeviantArt ou você fez a conversão? 17 likes, que isso, gente? Vocês estão de zoa com a minha cara. 16, caraca, gente. Tu é famoso, nada. Quem dera, gente. Zoeira, eu tendo vocês aí já tá bom demais. O Fox falando, vozona grossa. Divinite, ah, bom. Vai na fez, Adora, tu consegue, meu mano. Minha mana. Eu ia fazer uma animação daquelas aleatórias que eu te falei, mas eu não tenho moda, eu tô é difícil. Eu acho bem ruim mesmo fazer em celular a animação. Olha aí, ó, mano. Eu usei essa técnica pra fazer a iluminação do FNAF 1, mas só que eu achei muito difícil com o Angelino. Mas aí agora eu tô usando outro tipo de iluminação. Eu não curto muito dublar não, velho. No FNAF 2 eu vou dublar porque vai ter um negócio da... Ó, já tô dando spoiler. Vai ter FNAF 2, tá? Já vou falar. E vai ter ainda dublagem nele. Olha que top, cara. Caraca. Olha lá, ele fez o fundo ali com a luzinha. E aí que ficou. Eu tenho o reloginho, senhoras e senhores. Agora são 12h15. Exatamente, faltando 5 minutos para a gente poder ver. Na real, o evento começa 12h30, 12h30. Né? Mas vamos ficar, vou te mandar as animações. Não se divulga não, hein, Fox? Cuidado. Gente, pera aí que eu vou... Ficou top. Não fui eu que fiz não, João Gabriel. Dá parabéns pro Angelilo. Eu vou mostrar pra vocês o spoiler do FNAF 2. Isso é criando um filme do Minecraft com mods. Caraca, que da hora, Angelilo. Vocês querem o spoiler do FNAF 2? Ah, bom, João. Tinha entendido, né? Vocês querem um spoiler do FNAF 2? Então tá, vocês querem? Então vocês vão ter, pera aí. Pera aí, gente, que tá meio difícil.
Quero dois. Dois é bem difícil. Um eu posso dar. Um é mais amigável. Um eu acho que é mais amigável que dois. Que zica. Tá, eu vou só passar uma render aqui pra vocês. Cara, não sei se vocês vão gostar, mas olha aí. Esse vai ser o Office. Se vocês repararem, agora ele tem reflexo, tem duto e tem frente. É, tá dando eco por causa do celular. Vou baixar o volume aqui. Tem duto e frente. E ainda tem outra entrada que vocês não sabem pra quê. Eu não vou falar pra quê ainda. E não vou falar o que é essa outra entrada. Mas esse por enquanto é o escritório. Parece mais um remake da primeira. Mas cara, tá muito top. Não, não é um remake da primeira. É a mesma base. É a mesma base, mas eu não usei. Eu vou dar mais um spoiler, tá? Vou dar mais um spoiler. Aqui não é spoiler, né? Mas eu vou dar mais um spoiler. Não é um remake da primeira, gente. Você tem informação sobre um jogo de terror bem legal. Recomendo jogar já. Mas, gente, ó, vou falar pra vocês. Não tem nada a ver com a primeira versão. E também não tem nada a ver isso aqui, gente. Ficou, tipo... É porque eu usei a mesma linhagem. Eu ainda vou lançar, lobby. Eu só tô corrigindo uns erros aí, tá? Eu sei que vai... Ele tá igual ao outro, mas não, acho que não tem nada a ver, gente. Eu não... Não vai ter nada a ver com as mecânicas. Não vai ter nada a ver com as mecânicas. Não tem nada a ver o toba com a calça. Tá, gente? Eu vou mostrar mais um spoiler, o único. O último. Vocês pediram. Eu vou mostrar aqui. Opa, pera aí, gente. Alarme, como tu vai me chamar pra te ajudar? Chamar o quê? É, se você quiser entrar cal, fi. Vocês querem ver mais outro spoiler? Então tá. Tá aí, mais um spoiler. Mais um spoiler do FNAF. Eu vou tirar minha webcam aqui. Ó, vou tirar minha webcam. Olha aí, mais outro spoiler. Não, eu tô falando pra vocês que não vai ter nada a ver com o outro FNAF. Vai ter nada a ver. Nada. Tá? Esses são todos os spoilers que eu poderia dar. Eu posso fazer os desenhos de fundo? Pode, claro. Mas não agora. Ainda não, calma. Que eu nem terminei ainda os bagulho. Vai ter dublagem. Minha, sim. Tá perfeito. Que isso, Isadora, valeu. Tá, essa versão eu acho bem provável de ter pra celular, eu posso falar. Porque vai ter muita mecânica, é bem difícil eu conseguir migrar pro celular. É bem difícil, essa versão eu acho que é muito difícil eu ter pra celular. Eu acho, na verdade, impossível de eu fazer ela pra celular, eu não vou conseguir fazer. Infelizmente essa versão vai ter que ficar no PC. Mas eu não consegui, eu não comecei a fazer ainda. Eu estou arrumando umas coisinhas do mapa. Não é um remake do primeiro antes que vocês acham. Eu também acho que não tem nada a ver. Tá, ô louco, que isso. Mas não tem nada a ver. Eu tenho sim, ô lobby. Não tem nada a ver com a primeira versão, tá? O Fox falou, mas eu acho que não tem nada a ver mesmo. Não tem nada a ver porque tem duto. Tá, e quando eu fizer remake também não vai ter duto a primeira versão. Então não tem nada a ver. Eu usei apenas a mesma linhagem de pizzaria, mas tá muito maior. Eu vou dar um spoiler, que eu acho que tem 10 ou 11 câmeras. 10 ou 11 câmeras. Beleza. A sala... Nossa, mano, eu não vou nem dar mais spoiler. Mas só sei que tem 10 ou 11 câmeras. Eu não lembro assim de cor de cabeça. Olha, 7 assistindo, gente. Muito obrigado. É nóis. Mano, tu manda muito. Que isso, João? Valeu, mano.
Quando tu puder cal aí, João, fala aí, velho. Top essa live. Que isso, lobby. Cê é louco. Daqui a pouco vocês vão pra Twitch, galerinha. Que se pá, eu e o João Gabriel que tá aí no chat, a gente vai jogar um codezinho lá pras 1 hora. Tá? Por favor, galerinha. Se vocês puderem, né? Na real. Se vocês puderem, né? Na real. Vai tá aí na descrição. Tamo com 17 seguidores lá. 18 agora. Opa, valeu. É nóis. Tá, deixa eu ir lá ver se já abriram o evento da Geforce. Meu Deus do céu. Eu vou espirrar, calma aí, gente. Eu não vou. Nossa, meu Deus do céu. Ai, eu não consigo. Ai, calma. Ai. Ai, meu nariz tá doendo, calma. Meu Deus. Nossa, velho. Doeu. Caraca, ela lacrimejou meu olho, viado. É porque ele é o membro do canal, gente. Ele não tava com o moderador, eu não tinha visto. Eu vou espirrar. Amém. Amém, pra quem falou saúde aí. Tá. Nossa, gente, falta muito pouco. Agora eu vou ficar só no Just Chatting aqui com você. Gente, eu não ia dar spoiler, mas o Angelino perguntou. Ó, eu vou falar alguns vídeos que estão por vir aí em maio, que eu falei pra vocês que eu queria que vocês esperassem a mudança. Friday Night Funk é um deles que tá na lista. Tem outro conteúdo que em maio, é por causa que eu vou fazer 2 conteúdos em maio. Eu vou fazer o teste pra ver se vocês vão gostar de 2 conteúdos, não só FNAF, 2 conteúdos. Primeiro, acho que dia 3 de maio, dia 3 de maio, a gente vai ter um vídeo de um jogo totalmente diferente, que não é Friday Night Funk nem FNAF. Aí depois, dia... o meu também. O meu também é o que, João? As ideias. Dia 9, 10, ó, dia 10 de maio vai ter FNAF. Aí dia 17 de maio vai ter Friday Night Funkin'. Aí o resto eu não sei de cor. Eu tenho que ver se eu tenho vídeo adiantado já pra lá. Mas agora vai ser bem da hora o canal. Agora não vai ser só mais aquela mesmice. O meu também no domingo. Como assim, velho? O João Gabriel já era... O João Gabriel é membro, Lobby. É por isso que ele virou. Gente, tô com uma queimação no estômago que ontem vocês não sabem o que aconteceu. Eu tenho esse negócio de ansiedade. Aí eu tomei, tipo, acho que 4 coisinhas de refrigerante seguido. 4 copos de refrigerante seguido, cara. Eu fiquei passando muito mal. E agora eu tô com uma queimação do estômago danada. Mas vamos assistir esse evento. E vamos fazer a live às 2 horas também. Inclusive, falando lá do Angelino. Aqui, ó, Angelino. É esse... 14 de maio vai ter o quê? 14 de maio não vai ter nada não, cara. Não falei nada. Aqui, ó. É esse mesmo modelo, o Angelino, que eu tava falando. É do Source Filmmaker. 14 de maio não vai ter nada. 14 de maio vai ser mais um dia e parabéns pra você. Vai ser um aniversário pra tu. Mas nós não vai fazer nada porque a gente já é, como eu já tinha dito no vídeo, a gente diminuiu a frequência de live. A gente tá fazendo essa live aqui, né, por causa que é coisa relacionada a FNAF, a gente tem que ter live. Temos que ter live, ainda mais quando sair o Secret Breach. Nossa, se rodar no meu PC esse jogo. Ô, rapaz. Esse canal vai ficar lotado de live. Estou com um projeto de fazer um mod Friday Night Funk. O mod representa o Brasil. É bom, hein, cara. Projeto top, mano. Invista na ideia, igual eu investi no FNAF. Por enquanto deu certo. Só que o jogo não é tão bom, porque eu não sou um programador igual o Natan Zica. O cara programa demais, mas eu não sou um programador bom, não programo bem. Mas é... né? Duro. Libera lá no meu Discord pra mandar um desenho. Ah, sim! Ah, tá, você tava falando. Ah, o chat fanart, João? Pera aí, então.
Deixa eu ver se eu sei. Cadê ele? Eu vou ficar velhinho. Que isso? Quantos anos você vai fazer lobby? Meu Deus do céu, eu vou espirrar. De novo, cara. Agora sim. Agora eu fiquei até mais animado. 27, gente. Tá quase. Deixa eu ligar o ventilador aqui, galerinha. Nossa, gente, quase. Quase. Gente, 27. Falta pouco. Agora que a minha ansiedade vai lá nas alturas. Vocês vão ter que me acalmar a ansiedade. Ó, o cadernão aqui aberto também, gente. Por causa que eu tava em aula aqui, ó. Estudem, galerinha. Pra vocês serem alguma coisa na vida. Estudem. Eu sei que vai parecer chato que eu tô falando, mas é pro bem de vocês mesmo. Na moralzinha. Você tem 12, você vai fazer 13 igual eu? Tem minha idade, então. Ah, na real, você é um ano mais novo que eu, né? Ai, tá quase, gente. O meu despertador despertou aqui. Aí eu tomei um baita de um susto, caso que eu fiquei adiando ele. Se eu adiar, ele vai despertando mais ainda, gente do céu. Nossa, que ansiedade! Certo assistindo agora. Vocês veriam eu sair pro banheiro. Eu saí no meio da live pra ir pro banheiro por causa da minha ansiedade tacou. Ai, gente, o duro é que as conferências da NVIDIA geralmente é um monte de gente falando. Que eu tava vendo a última vez, o último trailer de FNAF que teve. Resumindo, eu vou até reagir os trailers de FNAF. Pra vocês não ficarem perdidos. Na real, não, pera aí, gente. É, eu vou fazer 14, né, João? Eu vou fazer 14, você também já tem 14. O Angenilo tem 13. Eu tenho a mesma idade que o João Gabriel, são mais, acho que meses mais novo que ele. E em novembro eu faço, dia 29 eu faço 14. E fico igualado ao João, gente, pelo amor de Deus. Que até lá o canal já tem uns 1000 inscritos. Pra gente ter uma interação mais da hora. Só você vai dublar o FNAF 2. Como assim dublar o FNAF 2? Eu não vou dublar o FNAF 2 não, cara. FNAF 2, eu tô enchendo as ideias. O FNAF 2, o FNAF não vai ser só eu não. 29, gente, calma que eu vou ter um infarto. Então, gente, como eu tava dizendo, se eu sair no meio da live é por causa que eu passei mal, minha ansiedade tacou, né? Se Deus quiser não vai acontecer nada. Vai, Geforce, abre esse evento, esse diacho desse evento logo, pelo amor de Deus. Ai, dá tique aqui agora. Tenho 11, vou fazer 12. Ah, bom, agora entendi. Ah, bom. Tomara que não seja um monte de bosta, o povo falando lá na frente da câmera, você tá lá falando. Tomara que não seja, né? Bora, pessoa. Nossa, caralho, deu meio de meia. Eu vou esperar eles abrir o evento. Pelo amor de Deus, abra o evento NVIDIA, por favor, né? Deixa eu ver. É meio de meio, tá? Corretamente. É, tá certo, tá certo. Não é pra ter erro, tá? Vá para a NVIDIA dia... Ah, será que a live streams... A live stream vai ser... Vai ser no site, gente? Ou será que vai ter... Vai ser aqui. Oh, Jesus Cristo. Vá para... Ctrl C. Deixa eu ver se vai ser no site, gente. Calma aí. Tá, a página não achada, não encontrada. Tô atualizando o site aqui, né? Tô atualizando o site aqui. Eu vou entrar no Twitter na NVIDIA, gente. Eu não vou mostrar meu Twitter pra vocês, que é meio pessoal o Twitter. Ah, NVIDIA. Ele falou, eita, corai. É, ué. Geforce. Ai, a experiência definitiva de jogos para PC. Oh, meu Deus, abre esse evento. Só falta ser na Twitch essa desgrama. Se for, nem adianta, gente. Como que eu vou reagir?
Ai, meu Deus do céu, abre, NVIDIA. Gente do céu, calma. Calma. É Geforce. Vou pesquisar aqui na... eu acho que eles não têm conta. Tem sim. Ai, meu Deus. Seguir. Tövbe estağfurullah, yanlış. Seguindo os caras aqui na... Bora, Geforce. Bora, né, mano? Eu acho que eles vão abrir live na né? Só falta. Opa, vim pelo Angelino. Salve, Japinha BR. É nóis. Angelino. Ah, vai logo, abre NVIDIA. Meu Deus do céu, cara. Que lerdeza pra abrir um evento. Twitch. Cadê esse evento desgramado? O duro que não tem mais nada falando do evento. Eles apagaram a página. Acho que eles vão começar um pouquinho atrasado, só falta. Esses corninhos. Ai, meu Deus. Gente do céu, tô ansioso, calma. Gente, por favor. Nossa, mano. Sai, não quero ficar ouvindo voz de ninguém, não. Pera. Nossa. Ai. Calma. Estralar as costas, né? Corninhos, né, velho? Caramba! Só falta eles não abrir agora. Ah, tá, já tá aqui. Aí. Achei. Tomara que eu não tenha perdido nada. While providing the computer industry a path forward. Artificial intelligence particularly has seen incredible advances. With NVIDIA GPUs, computers learn, and software writes software no human can. Vocês vão entender tudo, igual eu, ó. Tô entendendo tudo, ó. Tá falando da placa de vídeo, galerinha, eu acho. Software is now composed of microservices that scale across the entire data center, treating the data center as a single unit of computing. AI and 5G are the ingredients to kickstart the fourth industrial revolution, where automation and robotics can be deployed to far edges of the world. Tá bom. There is one more miracle we need. Eu quero saber do jogo. A virtual world that is a digital twin of ours. Welcome to GTC 2021. Opa. We're going to talk about these dynamics and more. Let me give you the architecture of my talk. Eu não quero saber It's tecnologia. organized in 4 stacks. This is how we work. As a full stack computing Tá, tô falando das platform placas de company, vídeo mesmo, gente. the Eu flow acho. also reflects the Outras waves of tecnologias AI das placas. and how we're expanding the reach of our platform to solve new problems and to enter new markets. First is Omniverse, built from the ground up on NVIDIA's body of work. It is a platform to create and simulate virtual worlds. Sarve aí, meu irmão, o bagulho é We'll feature doido. many applications of Omniverse, like design collaboration, simulation, and future robotic factories. The second stack is DGX and high-performance data centers. I'll feature Bluefield, new DGXs, new chips, and the new work we're doing in AI, drug discovery, and quantum Bora, computing. vou me acalmar aqui, gente. Here I'll also talk about ARM and new ARM partnerships. The third stack is one of our most important new platforms, NVIDIA EGX with Aerial 5G. Now enterprises and industries Valeu, can gente. do AI and deploy AI on 5G. We'll talk about NVIDIA AI and pre-trained models like Jarvis Conversational AI. E aí, Luiz And Miguel, finally, Sarve? Our work with the auto industry to Olá. revolutionize the future of transportation, NVIDIA Drive. We'll talk about new chips, new platforms and software, and lots of new customers. Let's get started. Scientists, researchers, developers, and creators É, are tá using falando das NVIDIA to placas do de vídeo amazing mesmo, things. gente. É, tá Your falando work das gets global tecnologia. reach with the install base of Já over vai. 1 billion CUDA GPUs shipped and 250 exaflops of GPU computing power in the cloud. Aí. 2.5 million developers and 7,500 startups are creating thousands of applications for accelerated computing. We're thrilled by the growth of the ecosystem we're building together, and we'll continue to put our heart and soul into Calma, gente, advancing it. calma. Building Não sou eu tools comando for the evento, Da não. Se Vinci's of fosse eu, our já time abria com o is FNAF. our Lá. purpose, and in doing so, we also help create the future. Democratizing high-performance computers is one of NVIDIA's greatest contributions to science.
A minha voz fica With baixa, just a aumenta o volume, Geforce, gente. Não every tem como. student can have a supercomputer. This is how Alex Krzyzewski, Ilya, and Hinton trained AlexNet that caught the world's attention on deep learning. And with GPUs in supercomputers, we gave scientists a time machine. A scientist once told me that because of NVIDIA's work, he could do his life's work in his lifetime. I can't think of a greater purpose. Let me João highlight a few Gabriel, achievements fala from se esse last daqui year. não parece nosso professor de NVIDIA inglês. is continually optimizing the full stack. With the chips you have, your software runs faster every year, and even faster if you upgrade. On our golden suite of important science codes, Gente, tá me we dando uma increased dorzinha de barriga, performance mas vai 13-fold passar, se Deus in the quiser. last 5 years. And for some, performance doubled every year. Mostra o jogo, pelo amor de NAMD Deus. Molecular Dynamics Simulator, for eu ver o que example, o povo was tá comentando. re-architected and can now run across multiple GPUs. A AMD tá mandando Researchers bagulho led no by Dr. vídeo, Rami velho. Amaro at UC San Diego used this multi-GPU NAMD running on Oak Ridge Summit supercomputers 20,000 NVIDIA GPUs to do the largest atomic simulation ever, 305 million atoms. This work was critical to a better understanding of the COVID-19 virus and accelerated the making of the vaccine. Dr. Amaro and her collaborators won the Gordon Bell Award for this important work. Não, I'm very proud to welcome Dr. Amaro and more than 100,000 of you to this year's GTC, our largest ever by double. We have some of the Calma, greatest gente, computer tem que explicar scientists and também a researchers tecnologia, of não our é só time jogo. speaking here. 3 Turing Award winners, É, a gente 12 tem que Gordon pesquisar. Bell Award winners, Tem que 9 comentar. Kaggle Grandmasters, Lá and na even live dele. 10 Oscar winners. We're also delighted to have the brightest minds from industry, Nossa senhora, sharing tem their bagulho da discoveries. Ford ali até. Leaders from every field, healthcare, Volkswagen, auto, finance, retail, BMW, ó, energy, internet Audi, services, Audi, every major enterprise Bayer, IT company. Epic Games. They're bringing you their latest work in COVID Quem research, quer ver o FNAF data escreveu? science, Eu! cybersecurity, new approaches to computer graphics. Calma, gente, and vocês the não most você vai recent deixar um advances in apavorado, AI aí vai ficar. robotics. In Vai ficar total, duro. 1,600 talks about the Tem que ir most pro important banheiro na hora, technologies of our velho. time, from the leaders in the Eu não field tô aguentando that are também ouvir shaping mais our nosso world. professor de inglês, meu professor Welcome de to inglês falando GTC. aqui, mas né? Let's start where NVIDIA started, computer graphics. Computer graphics is the driving force of our technology. Hundreds of millions of gamers and creators each year seek out the best NVIDIA has to offer. At its core, computer graphics is about simulations. Tá de VOCE série Using 8. mathematics and computer science to 8.600, simulate the interactions of light and material, 500. the physics of objects, É, mas sai de particles and código. waves, and now simulating intelligence and 18 likes. animation. Não The tem como science, colocar, ó. engineering, and É ao artistry vivo, that we carai. dedicate in pursuit of achieving Mother Nature's physics has led to incredible advances É ao vivo. and allowed our technology to contribute to advancing the basic Da, sciences, confundiu o the logo arts, com and the CSGO. industries. Caraca, é duro, This hein? last year, we Ah lá, introduced dá the 30. second generation of Aí, RTX, a Eu new queria ter uma rendering dessa, hein? approach that Quem não fuses queria? rasterization and programmable shading with hardware-accelerated ray tracing and artificial intelligence. This is the culmination of 10 years of research. RTX has reset computer graphics, giving developers a powerful new tool just as rasterization plateaus. Let me show you some É, o amazing bagulho footage from é... games and development. Opa, The é technology and legendado? artistry É, não é is legendado, mas amazing. é ao vivo. We're giving the world's billion gamers an Meu coração incredible tá a mil, reason gente. to upgrade. Os gráficos são bonitos, hein? Opa, começou! Break to memory. Eu acho que começou, né? Ou só tá mostrando a tecnologia mesmo. Death Stranding. Cyberpunk. Eu acho que começou, gente. Calma aí. Foda não, foda não. É ao vivo, caralho. Eu acho que é uma gravação ao vivo. Realmente, eu acho que é uma estreia, né? É, não é ainda, galerinha. Porque ainda não passou aqui nada. Olha, olha, que gráfico lindo. Olha. Brick Memory. Olha. Nossa. O combo. Toma. Olha o cobrão subindo. Bondary.
9 assistindo, que isso, gente, obrigado. Se acabou, eu vou ficar puto. RTX is a reset of computer graphics. It has enabled us to build Omniverse, a Voltou pro meu platform professor for de connecting inglês aí. 3D worlds into a shared virtual world. Conheçam o meu One's not professor de unlike the inglês, science fiction Ednilson. metaverse first described Criei by o nome, Neil tá, Stephenson gente? in Não é his o nome early dele, não. João 1990s Gabriel novel pode Snow tá de Crash. prova aí. Não é o nome Where dele, the né, João? metaverse would be collectives of shared 3D Rainbow spaces Six do espaço, and kkk, virtually né? enhanced physical spaces Eu também assustei, eu quase that are infartei aqui extensions of agora. the internet. Se não tiver FNAF, eu vou Pieces ficar of the early pilto. metaverse vision are already here. Massive online Ó, social games Fortnite, like não quero Fortnite saber não. or user-created virtual Minecraft. worlds like Minecraft. Let me tell you about Omniverse from the perspective of two applications: design collaboration and digital twins. É verdade, hein, Luiz? There are several major Canal de parts of the qualidade platform. que esse cara. First, the Omniverse Brincadeira. Nucleus, a database engine that connects users ficando and arrepiado, enables the galerinha. interchange of 3D assets and scene NVIDIA descriptions. Physics ou Once RTX. connected, designers doing modeling, layout, shading, animation, lighting, special effects, or rendering can collaborate to create a scene. The Omniverse Nucleus is described with the open standard USD, Universal Scene Description, a fabulous interchange framework invented by Pixar. Multiple users can connect to Nucleus, transmitting and receiving changes to their world as USD snippets. The second part of Animation, Omniverse is the animação. composition, rendering, and animation engine, the simulation of the Quero virtual saber não, vou world. ficar lendo no chat. Omniverse is a platform built from the ground up to be physically based. It is fully path traced. Physics is simulated with NVIDIA PhysX. Materials are simulated with NVIDIA MDL. And 48 minutos Omniverse de is live. fully integrated with Vamos lá, NVIDIA dá um som AI. na cara dele, Omniverse is cloud native, Não era pra ser multi-GPU só do FNAF scalable, Security and Breach runs não, on ô any Fox, RTX animal de platform teta. and streams Era pra ter outro remotely jogo to any também, ô device. animal. Você The acha que a third NVIDIA part vai is pagar NVIDIA só pra Cloud FNAF? XR, Você tá maluco? a Stargate, if you will. You can teleport into Que isso, valeu, Omniverse with Lobby. VR, and É muito AIs kid pra can pensar um bagulho teleport desse, out of né? Omniverse with AR. Omniverse was released to open beta in December. Let me show you what talented creators are doing. As criaçõezinhas aí da horinhas. Parecendo que eu tô no meio da minha aula mesmo, o professor passando slide aqui, igualzinho. Creators are doing amazing things with Omniverse. At Foster and Partners, Activision. designers in 17 locations around the world Activision are é do designing COD, né? buildings Se eu não tô together me in their enganando. Omniverse shared virtual space. ILM is testing Omniverse to bring FAZER, together mais internal and external partners. tool pipelines from multiple studios. Industrial. Omniverse lets them collaborate, render final shots in real time, and create massive virtual sets like holodecks. Ericsson is using Omniverse to do real-time 5G Não wave é troll, propagation meu Deus do céu, simulation mas é muito... with Nossa many senhora. multi-path interferences. Twin Earth Vou nem falar is nada, creating senão a vou ser digital cancelado twin pela of sociedade do meu Earth canal. Que esse that cara? will run on 20,000 NVIDIA GPUs. And Activision is using Omniverse to organize their more than 100,000 3D assets into a Todo shared evento da and NVIDIA searchable demora pra world. aparecer os jogos, principalmente FNAF. Estamos mostrando os outros jogos. Isso, Bentley exatamente, is the as world's leading tecnologias. infrastructure engineering software company. Everything that's constructed, roads and bridges, rail and transit systems, airports Ele and tem que mostrar, seaports. porque a NVIDIA não é só About feita pra 3% divulgar os of the bagulho, ela é world's feita GDP, pra fazer or placa de vídeo. $3.5 trillion Aí ela a tá year. mostrando as Bentley tecnologias. software is used to design, model, and simulate the largest infrastructure projects in the world. 90% of Mas the é world's bom top isso mesmo, ué. Se 250 tiver um minuto engineering do firms FNAF use Bentley. ou dois é bom, They have ué. a new Já tá platform bom, called caralho. iTwin, E aí, an Todd? exciting strategy to use the 3D model after construction to monitor and optimize the performance throughout its life. Já tá bom demais se ele We're ter. super Se tiver excited to partner data with de Bentley lançamento, já to tô bem. create infrastructure digital twins in Omniverse. Se tiver data de lançamento de FNAF, já Bentley tamo is the kit. first third-party company to be developing a suite of applications on the Omniverse platform. This is just an awesome use of Omniverse, a great example of digital twins, and Bentley is the perfect partner. And here's Perry Nightingale from WPP, the largest ad agency in the world, to tell you what they're O que é doing. WPP?
WPP is the largest marketing services organization on the planet, and because of that, we're also one of the largest production companies in the world. That is a major carbon hotspot for us. We've partnered with NVIDIA to capture locations virtually and bring them to life in studios with Omniverse. Over 10 billion points are turned into a giant mesh in Omniverse. For the first time, we can shoot locations virtually that are as real as the actual places Vamos ver se vai valer a pena. Omniverse also changes the Mantém way um we hype make baixo a pra collaborative vir a data de platform that lançamento. means multiple Guarda o hype artists, pra hora que multiple passar a points in the FNAF. pipeline, Passou multiple FNAF, ó. parts of the world can Se collaborate tiver data on de lançamento seamlessly. ainda mais, ó. Real-time Lá pro CGI teto. and sustainable studios, collaboration with Omniverse is the future of film at WPP. One of the most important features of Omniverse is that Falei it pra vocês, obeys the laws of geralmente physics. o evento da Omniverse NVIDIA é can o simulate povo falando particles, toda hora, fluids, um monte de materials, coisa. springs and cables. 20 likes. 15, This is a 20. fundamental capability for robotics. Divulga aí, hein, guys, quem puder. Once trained, NVIDIA the Isaac AI and Digital. software can be downloaded from Omniverse. In this video, you'll see Omniverse's physics simulation with rigid and soft bodies, fluids, and finite element modeling, and a lot more. Enjoy. Realismo. Slime do Paraguai. Bebendo suco de laranja para relaxar. Ai! Navio. Água. Fogo. I hope you die on the fire. Ovo. Parece um ovo aquilo lá. Braço. Caindo. Levantando o joelho. A perna. Acenando. Acenando pro outro lado. Dança. Tá da hora até, gente, até agora. Só quero que FNAF tenha data de lançamento. Se tiver, eu vou ficar muito hypado, velho. Ó. Zoom. Que viagem. É, realmente, né? Vocês pensam que eu também não quero que FNAF venha? Eu quero que venha, né, mas só esperar. Se não quiser esperar, fazer o quê? Se eu pudesse eu ia lá e falar, nossa, logo, velho do caralho. Mas não tem como. Os gráficos tão ótimos então mesmo. Tem que concordar. Omniverse is a physically based virtual world where robots can learn to be robots. They'll come in all sizes and shapes. Box movers, pick and place arms, forklifts, cars, trucks. In the future, a factory will be a robot, orchestrating many robots inside. Cara, o filme, sei lá, hein, mano. Os caras estragam os filmes de jogo, mano. Mas eu prefiro mais Secret Breach de mim, mano. Eu prefiro mais Secret Breach do que o filme. O filme também vai ser bom, mas acho que o FNAF é melhor. As what will run the actual one. The virtual and physical factories and their robots Gente, will operate 218 in a inscritos, loop. gente. Vamos They are digital bater twins 220, galera, por connecting favor. to ERP systems, simulating the throughput of the factory, simulating new plant layouts, and becoming the dashboard of the operator, even uplinking into a robot to teleoperate it. É uma estreia ali embaixo. BMW may very well be the world's BMW, largest que tem? custom manufacturing company. BMW produces over 2 million cars a year. In their most advanced factory, a car a minute. Every car is different. We're working with BMW to create a future factory, designed completely in digital, simulated from beginning to end in Omniverse, creating a digital twin and operating a factory where robots and humans work together. Let's take a look at the BMW factory. Welcome to BMW Production, Jensen. I'm pleased to show you why BMW sets the standards for innovation and flexibility. Our collaboration with NVIDIA Omniverse and NVIDIA AI leads into a new era of digitalization of automobile production. Fantastic to be with you, Milan. I'm excited to do this virtual factory visit with you. We are inside the digital twin of BMW's assembly system, powered by Omniverse. For the first time, we are able to have our entire factory in simulation.
Valeu, gente. Global teams can collaborate using Valeu, different gente, na software moral. packages Pelos like Revit, 221 inscritos, gente. Muito CATIA, obrigado or mesmo. point clouds Na to moral, design gente. and Na plan moral. the factory in real time Amei, 3D. velho. Na moral. The capability É nóis, gente. to Muito operate obrigado in a mesmo. perfect Muito obrigado mesmo, simulation gente. Valeu. revolutionizes na moral. BMW's planning process. Agora, pra nós ficar feliz, tem que ter FNAF. Gaskets still in the right place for you? Tem que ter FNAF, pra nós ficar mais feliz ainda. BMW regularly reconfigures its factories Tem que ter to FNAF e accommodate data de new vehicle lançamento. launches. Here we see two planning experts located Gente, in muito different obrigado. parts of the Muito world, obrigado mesmo, gente. testing Sintam-se a new line abraçados design comigo. in Omniverse. Muito obrigado One of mesmo, them sério. wormholes into an assembly Vocês são simulation fodas demais, with a demais. motion capture suit, records task movements. Que logo, logo, se Deus while quiser, the até o other final desse ano nós expert seja adjusts com 1000 the line inscritos. design in real time. They work together to optimize the line as well as worker ergonomics and safety. Can you tell how far I have to bend down there? Valeu, Lobby. So we'll É we'll nóis, get you a mano. taller one, but there's Yeah, it's perfect. We would like to be able to do this at scale in simulation. That's exactly why NVIDIA has digital human for simulation. Não, fica Digital tranquilo, humans are Lobby. trained with data Assim from real pode até ser. associates. You could then Quando é use digital de humans você, in simulation to test new workflows for worker ergonomics and Sai efficiency. agosto o quê? Now your factories employ Mas 57,000 Scott people não tem preguiça. that O cara share tá trabalhando pra workspace cacete, with vocês many estão falando que robots o cara tá designed com to make their preguiça. jobs easier. Let's talk about them. E You're para de right, digitar com Jensen. caps lock, senão vai Robots ser are banido, hein, crucial fi. for a modern production system. With NVIDIA ISAC robotics platform, BMW is deploying a fleet of intelligent robots for logistics to improve the material flow in our production. This agility is necessary since we produce 2.5 million vehicles per year. 99% of them are custom. Animação de parabéns, Synthetic valeu. data generation and domain randomization available in ISAC are key Faz to agora não, bootstrapping porque machine espera a live learning. acabar. ISAC Sim generates millions of synthetic images and vary the environment to teach Beleza. the robots. Domain randomization can generate an infinite permutation of photorealistic objects, textures, orientations, and lighting conditions. Valeu, Lobby. It is ideal for generating ground truth, whether for detection, segmentation, or depth perception. Where is my FNAF? Let me show you an example. Where of is how my we can Five combine it Nights all at to operate Freddy's, the man? factory. With NVIDIA's Fleet Command, Please. your associates can I securely need my Five Nights at orchestrate Freddy's robots release and other date. devices in the factory for mission control. They can monitor in real time complex manufacturing cells, update software over the air, launch robot missions, and teleoperate. When a robot needs a helping hand, an alert can be sent to mission control, and one of your associates can take control to help the robot. Caraca. We're in the digital twin of one of your Mas factories, demora mesmo, eu avisei but isso, you have gente. 30 É muita others gente falando um spread monte de across bosta. 15 countries. The scale of Eu acho que BMW vai ter production is 1h30, 12 impressive, meses Lauren. aqui, por aí. Indeed, Jensen, Mas assim que passar a the FNAF, eu já vou scale and encerrar a live, galera. complexity Daí of eu our vou pra... production network requires BMW to constantly innovate. I am happy about the tight collaboration between our two companies. NVIDIA Omniverse and NVIDIA AI give us the chance to simulate all 31 factories in our production network. These new innovations will reduce the planning times, improve flexibility and precision, and at the end, produce 30% more efficient planning processes. Milan, I could not be more proud of the innovations that our collaboration is bringing to the factories of the future. I appreciate you hosting me for a virtual visit of the digital twin of your BMW Não, não é production. tão assim não. It is a work of art. A última que passou uns caras falando também, mas FNAF. The ecosystem is really excited about Omniverse. Vai, por favor. This open platform with USD Universal 3D Interchange connects them into a large network of users. We have 12 connectors to major design tools already, with another 40 in flight. Omniverse connector Os SDK bagulho is de available animação for download now. Planner, Unreal You can see Engine, that the most important design tools are already signed up. Adobe, Our Lighthouse Autodesk, partners are Autodesk, from some of the world's largest industries: Asus, media and entertainment, Box, gaming, HP, architecture, Lenovo, engineering, construction, PN, manufacturing, Volvo até, cara, que telecommunications, isso? infrastructure, and automotive. Computer makers worldwide are building NVIDIA certified workstations, notebooks, and servers. É, não, mas optimized Cinema for 4D não Omniverse. é And patrocinado por starting this NVIDIA. summer, Omniverse will be available for enterprise license. Omniverse, Mas a NVIDIA é NVIDIA's o... platform for Cinema creating 4D and não... simulating shared Não virtual tem, worlds. eu não vou colocar a legenda, gente, desculpa. Data center is the new unit of computing. Cloud computing and AI are driving fundamental changes
in the architecture of data centers. Traditionally, enterprise data centers ran monolithic software packages. Virtualization started the trend towards software-defined data centers, allowing applications to move about and letting IT manage from a single pane of glass. With virtualization, the compute, networking, storage, and security functions are emulated in software running on the CPU. Though easier to manage, the added CPU load reduced the data center's capacity to run applications, tá com vontade de cagar, which né, is its mano? primary Ele fala purpose. espremendo This tudo. illustration shows the added CPU load in the gold-colored part of the stack. Cloud computing re-architected the data centers again, now to provision services for billions of consumers. Monolithic applications were disaggregated into smaller microservices that can take advantage of any idle resource. Cadê? Equally important, FNAF. multiple engineering teams Deixa eu ver can o work chat ali concurrently da using outra CI/CD live. methods. Data center networks became swamped by east-west traffic generated by FNAF, disaggregated Five Nights at Freddy's microservices. BR. CSPs tackled this with Eu tô Mellanox's jogando high-speed, gameplay, final, low-latency entendeu? networking. Dislike. Then deep learning emerged. Liga pra dislike não, galerinha. Olha quantos Magical dislike internet tem, olha quantos services dislike were rolled tem. out, attracting more customers and better engagement than ever. Deep learning is compute intensive, which drove adoption of GPUs. Nearly overnight, consumer AI services têm que became ligar the pros biggest likers, users of pros GPU inscritos fiéis supercomputing que estão aqui. technologies. Now, Inscritos que são adding zero verdadeiros. trust security initiatives makes infrastructure software processing one of the largest workloads in a data center. Susto, ele falou de segurança, velho. Ele falou For security, data daí eu center já instalei o zóio processing, pra cá, velho. Que like susto, NVIDIA's mano. Não mateu Bluefield não. GPU. Let me illustrate this with our own cloud gaming service, Geforce Now, as an example. Geforce Now is NVIDIA's Geforce in the Cloud service. Geforce Now serves 10 million members in 70 countries. Incredible growth. Geforce Now is a seriously hard consumer service to deliver. Everything matters. Speed of light, visual quality, frame rate, response, smoothness, startup time, server cost, and most important of all, security. We're transitioning Susto, mano. GeForce Now to Não me Bluefield. bateu não, With velho. Bluefield, we can Porra. isolate the infrastructure from the game instances and offload and accelerate the networking, Ele falou de storage, and security, security. velho. Eu tô toda The hora, GeForce Now velho. infrastructure is costly. With Bluefield, we Bluefield, will improve our quality of service and concurrent users at the same time. The ROI of Bluefield is excellent. Não mata I'm eu. thrilled to announce our first data center infrastructure SDK. Doka 1.0 is available today. Doka is our SDK to program Bluefield. There's all kinds of great technology inside. Deep packet inspection, secure boot, TLS crypto offload, regular expression acceleration, Me avisa and a as very ideias. exciting capability, Quando a dá, tá. hardware-based, real-time clock that can be used for synchronous data centers, 5G, and video broadcast. We have great partners working with us to optimize leading platforms on Bluefield. Infrastructure software providers, edge and CDN providers, cybersecurity solutions, and storage providers. Basically, the world's leading companies in data center infrastructure. Though we're just getting started with Bluefield 2, today we're announcing Bluefield 3, 22 billion transistors, the first 400 gigabit per 16 second ARM CPUs to run the entire 16 ARM virtualization. CPUs to run the entire virtualization software stack. For instance, running VMware ESX. Bluefield 3 takes security to a whole new level. Fully offloading, accelerating IPsec and TLS cryptography, Security secret key breach aqui, management, ASB. and regular expression processing. 18 mil assistindo, hein, We're galerinha. on a pace to introduce a new Bluefield generation every 18 months. Bluefield 3 Ó, will do 22 likes e 400 0 gigabits per dislikes, second gente. and be 10x the Viram? processing capability Às of vezes Bluefield falou 2. errado. And Bluefield 4 Derek Star, valeu will do por se 800 inscrever. gigabits per O second professor para de falar. and add NVIDIA's AI fala aí, computing security technologies breach. to get another 10x boost. 100x in 3 years. And all of it will be needed. A simple way to think about this is that a third of quero the saber. roughly 30 million data center servers Quero shipped saber each do meu year security breach da are Vene, consumed da running Glamrock the Chica, do Glamrock software-defined Freddy, data center stack. Montgomery, This workload Roxane, is increasing much faster than Moore's law. data de lançamento. So unless we offload and accelerate this workload, data centers will have fewer and fewer CPUs to run applications. The time for Bluefield has come. At the beginning of the Big Bang of modern AI, we recognized the need to create a new kind of computer for a new way of developing software. Software will be written by software running on AI computers. This new type of computer will need new chips, new system architecture,
new ways to network, new software, and new methodologies and tools. We've invested billions into this intuition, Cara, and has investiram proven helpful bilhão, to the olha, industry. que ricos. It all comes together as DGX, a computer for AI. We offer DGX as a fully integrated system, as well as offer the acho que components to the industry to vai até create 1h30, se differentiated pá, né? options. I'm pleased to see so much AI research Acho que vai advancing até- because of DGX. Foi o lobby, quer Top ver? Foi o lobby, universities, esse corno. research Tô brincando, hospitals, lobby. telcos, banks, consumer products companies, car makers, and aerospace companies. DGX help their AI researchers whose expertise is rare, scarce, and their work strategic. Oxe. It is imperative to make sure they have the right instrument. Simply, if software is to be written by computers, then companies with the best software engineers will also need the best computers. We offer several configurations, all software compatible. The DGX A100 is a building block that contains 5 Tudo que não tem petaflops como of ver, computing and super Quanto fast tempo storage and falta? networking to feed it. DGX Station is an AI data center in a box É zoeira, designed for lobby, workgroups, calma. plugs into a normal outlet. And DGX SuperPod is a fully integrated, fully network optimized AI data center as a product. SuperPod is for intensive AI research and development. NVIDIA's own new supercomputer called Selene is 4 SuperPods. It is the 5th fastest supercomputer and the fastest industrial supercomputer in the world's top 500. We have a new DGX Station 320G. DGX Station can train large models. 320 gigabytes of super fast HBM2E connected to 4 A100 GPUs. Over 8 terabytes per second of memory bandwidth. 8 terabytes transferred in 1 second. It would take 40 CPU servers to achieve this memory bandwidth. Também não sei. DGX Station plugs into a normal wall outlet, Relaxa, lobby. like a big Se tivesse gaming dado rig. também é normal. Consumes just 1,500 watts and is liquid cooled to a silent 37 dB. Take a look at the cinematic that our engineers and creative team did. Eric, meu Deus. Não sei, gente, se é agora. Eu acho que não. Vou controlar minha ansiedade me mordendo. Tentei até baixar esse trem, mas não deu. Armazenamento super rápido. O cooler, o refrigerável, sei lá. Eu buguei na hora de falar. A CPU cluster of this performance would cost about $1 million today. DGX Station is $149,000. The ideal AI programming companion for every AI researcher. Today, we're also announcing a new DGX SuperPod, 3 major upgrades. The new 80 gig A100, which brings the SuperPod to 90 terabytes of HBM2 memory, with aggregate bandwidth Peraí, of galerinha. 2.2 exabytes per second. It would take 11,000 CPU servers to achieve this bandwidth. About a 250 rack data center, 15 times bigger than the SuperPod. Second, SuperPod has been upgraded with NVIDIA Bluefield 2. Não, SuperPod cara, is now the calma, world's Derek. Eu first acho que vai ter FNAF cloud-native sim. Vocês supercomputer, acarmam o toba, meu Deus do multi-tenant céu. shareable, Para com isso. with full isolation and bare metal performance. And third, we're offering Base Command, the DGX management and orchestration tool used within NVIDIA. We use Base Command to support thousands of engineers, over 200 teams, consuming 1 million plus GPU hours a week. DGX SuperPod starts at $7 million and scales to $60 million for a full system. Vai, vamos. Let me highlight 3 great uses of DGX. Transformers have led to dramatic breakthroughs in natural language processing. Like RNN and LSTM, transformers are designed to inference on sequential data. However, transformers, more than meets the eyes, are not trained sequentially, but use a mechanism called attention, such that transformers can be trained in parallel.
This breakthrough reduced FNAF training também é minha time, segunda vida, which gente. more Karma, mas importantly enabled nem the por training isso. of huge models with a correspondingly enormous amount of data. Unsupervised learning can now achieve excellent results, but the models are huge. Google's Transformer was 65 Não million falou FNAF parameters. Security Breach, não. Para de zoar. OpenAI's GPT-3 is 175 billion parameters. That's 3,000 times larger in just 3 Ele não years. falou FNAF Security The Breach. applications for GPT-3 are really incredible. Generate document summaries, email phrase completion. GPT-3 can even generate JavaScript and HTML from plain English, essentially telling an AI to write code based on what you want it to do. Model sizes are growing exponentially, on a pace of doubling every 2.5 months. We expect to see multi-trillion parameter models by next year, and 100 trillion plus parameter gente, faz models isso by não, calma. 2023. As a very loose comparison, Não vai the adiantar human nada. brain has roughly 125 trillion synapses. So these transformer models are getting quite large. Training models of this scale is incredible computer science. Gente, esse é o evento tradicional da we're NVIDIA. announcing Demora NVIDIA pra caramba Megatron mesmo. É normal, For calma. training transformers. Megatron trains giant transformer models. It partitions and distributes the model for optimal multi-GPU and multi-node parallelism. Megatron does fast data loading, micro-batching, scheduling and syncing, É kernel normal fusion, mesmo, gente. and Sério, pushes vocês the não tem limits noção. É normal. O of primeiro every evento foi assim. NVIDIA invention. Nickel, NVLink, InfiniBand, tensor cores. Even with Megatron, a trillion parameter model will take 3 to 4 months to train on Selene. So lots of DGX superpods will be needed around the world. Inferencing giant transformer models is also a great computer science challenge. GPT-3 is so big, with so many floating point operations, that it would take a dual CPU server over a Não, minute não vou jogar no FNAF 2, to não. respond to a single 128-word Vou colocar no query. evento. And GPT-3 is so large that it doesn't fit in GPU memory, so it will have to be distributed. Multi-GPU, multi-node inference has never been done. Today, we're announcing the Megatron Triton Inference Server. A DGX with Enquanto tá em Megatron estreia, ele Triton não grava o will vídeo. respond within a second, Que droga. not a minute, Droga. a second, and for 16 queries at the same time. DGX is 1,000 times faster and opens up many new use cases, like call center support, where a 1-minute response is effectively unusable. Naver is Korea's #1 search engine. They installed the DGX SuperPod and are running their AI platform Clova to train language models for Korean. I expect many leading service providers around the world to do the same. Use DGX to develop and operate region-specific, industry-specific language services. NVIDIA Clara Discovery is our suite of acceleration libraries created for computational drug discovery. From imaging, to Tem quantum duas lives chemistry, on. to gene variant calling, to using NLP to understand genetics, and using AI to generate new drug compounds. Tem não, mano. Today, we're announcing 4 new models available in Clara Discovery. Mega Malbart is a model for generating biomolecular compounds. This method has seen recent success within silico medicine, using AI to find a new drug in less than 2 years. NVIDIA ATAC-seq, denoising algorithm for rare and single-cell epigenomics, is helping to understand gene expression for individual cells. AlphaFold 1 is a model that can predict the 3D structure of a protein from the amino acid sequence. Gatortron is the world's largest clinical language model that can read and understand doctors' notes. Gatortron was developed at the University of Florida using Megatron and trained on the DGX SuperPod gifted to his alma mater by Chris Malachowski, who founded NVIDIA with Curtis and me. Oxford Nanopore is the 3rd generation genomic sequencing technology, capable of ultra-high throughput in digitizing biology. 1/5 of the SARS-CoV-2 virus genomes in the global database were generated on Oxford Nanopore. Last year, Oxford Nanopore developed a diagnostic test for COVID-19 called LAMPORE, which is used by NHS. Oxford Nanopore is GPU accelerated throughout. DNA samples pass through nanopores, and the current signal is fed into an AI model. Gente, se der 3 horas e ainda estiver em live, eu vou finalizar. but trained E a hora to que sair o trailer de recognize FNAF, eu já genetic vou code. gravar. Another model called Medica reads Beleza, the gente? code Se and der detects 3 genetic horas e ainda não variants. tiver mostrado. Both models Vamos were ver. trained on DGX SuperPod
These new deep learning algorithms achieve 99.9% detection accuracy of single nucleotide variants. Porque eu sei que vai ter This is a trailer gold aqui. standard of human sequencing. Pharma is a $1.3 trillion industry where a new drug can take 10 plus years and fail 90% of the time. Schrödinger is the leading physics-based and machine learning computational platform for drug discovery and material science. Schrödinger is already a heavy user of NVIDIA GPUs, recently entering into an agreement to use hundreds of millions of NVIDIA GPU hours on the Google Cloud. Some customers can't use the cloud. So today we're announcing a partnership to accelerate Schrödinger's drug discovery workflow with NVIDIA Clara Discovery Libraries and NVIDIA DGX. The world's top 20 pharmas use Schrödinger today. Their researchers are going to see a giant boost in productivity. Recursion is a biotech company using leading-edge computer science to decode biology to industrialize drug discovery. The Recursion operating system is built on NVIDIA DGX SuperPod for generating, analyzing, and gaining insight from massive biological and chemical datasets. They call their SuperPod the BioHive 1. It is the most powerful computer at any pharma today. Using deep learning on DGX, Recursion is classifying cell responses after exposure to small molecule drugs. Quantum computing is a field of physics that studies the use of natural quantum behavior, superposition, entanglement, and interference quando tá em live, to build a gente, computer. The computation is performed using quantum circuits that operate on quantum bits called qubits. Qubits can be 0 or 1, like a classical computing bit, but also in superposition, Caraca, ele não tá em meaning live. they exist simultaneously in both states. The qubits can be entangled, where the behavior of one can affect or control the behavior of others. Adding and entangling more qubits let quantum computers calculate exponentially more information. There's a large community around the world doing research in quantum computers and algorithms. Well over 50 teams in industry, academia, and national labs are researching the field. We're working with many of them. Quantum computing can solve exponential order complexity problems, like factoring large numbers for cryptography, simulating atoms and molecules for drug discovery, finding shortest path optimizations, like the traveling salesman problem. The limiter in quantum computing is decoherence, falling out of quantum states, caused by the tiniest of background noise. So error correction is essential. It is estimated that to solve meaningful problems, several million physical qubits will be required to sufficiently error correct. The research community is making fast progress, doubling physical qubits each year. So likely achieving the milestone by 2035 to 2040, well within my career horizon. In the meantime, our mission is to help the community research the computer of tomorrow with the fastest computer of today. Today, we're announcing cuQuantum, an acceleration library designed for simulating quantum circuits, for both tensor network solvers and state vector solvers. It is optimized to scale to large GPU memories, multiple GPUs, and multiple DGX nodes. The speedup of cuQuantum on DGX is excellent. Running the cuQuantum benchmark, state vector simulation takes 10 days on a dual CPU server, but only 2 hours on a DGX A100. cuQuantum on DGX can productively simulate tens of qubits. And Caltech, using Contengra QMB, simulated the Sycamore quantum circuit at depth 20 in record time, using cuQuantum on NVIDIA Selene Vou assistindo supercomputer. ainda, galera. Tô brincando. What would have taken years on CPUs can now run in a few days on cuQuantum and DGX. cuQuantum will accelerate quantum circuit simulators so researchers can design better quantum computers and verify their results, architect hybrid quantum classical systems, and discover more quantum optimal algorithms like Shor's and Grover's. cuQuantum on DGX is going to give the quantum community a huge Eu vou boost. perguntar se o Core tá lá. I'm hoping cuQuantum will do for quantum computing what cuDNN did for deep learning. Modern data centers host diverse applications that require varying system architectures. Enterprise servers are optimized for a balance of strong single-threaded performance and a nominal number of cores. Hyperscale servers, optimized for microservice porque ainda containers, não, are calma. designed for a high number of cores, low cost, and great energy efficiency. Storage servers are optimized for a large number of cores and high I/O throughput.
Deep Não, eu learning tô training perguntando se ele servers tá lá. are built like supercomputers, Tô perguntando with ali the no chat. largest number of fast CPU cores, the fastest memory, the fastest I/O, and high-speed links to connect to GPUs. Deep learning inference servers are optimized for energy efficiency and best ability to process a large number of models concurrently. The genius of the x86 server architecture is the ability to do a good job using varying configurations of CPU, memory, PCI Express, and peripherals to serve all of these applications. Yet, processing large amounts of data remains a challenge for computer systems today. This is particularly true for AI models like transformers and recommender systems. Let me illustrate the bottleneck with half of a DGX. Each Ampere GPU is connected to 80 gigabytes of superfast memory running at 2 terabytes per second. Together, the 4 Amperes process 320 gigabytes at 8 terabytes per second. Contrast that with CPU memory, which is 1 terabyte large, but only 0.2 terabytes per second. The CPU memory is 3 times larger, but 40 times slower than the GPU. We would love to utilize the full 1,320 gigabytes of memory in this node to train AI models. So why not something like this? Make faster CPU memories, connect 4 channels to the CPU, a dedicated channel to feed each GPU. Even if a package can be made, PCI Express is now the bottleneck. We can surely use NVLink. NVLink is fast enough, but no x86 CPU has NVLink, not to mention 4 NVLinks. Today, we're announcing our first data center CPU, Project Grace. Named after Grace Hopper, a computer scientist and US Navy Rear Admiral, who in the 50s pioneered computer programming. Grace is ARM-based and purpose-built for accelerated computing applications of large amounts of data such as AI. Grace highlights the beauty of ARM. Their IP model allowed us to create the optimal CPU for this application, which achieves X-factor speedup. The ARM core in Grace is a next-generation off-the-shelf IP for servers. Each CPU will deliver 300 spec int, with a total of over 2,400 spec int rate CPU performance for an 8 GPU DGX. For comparison, today's DGX, the highest performance computer in the world, is 450 spec int rate. Tô putaço, gente. 2,400 spec int rate with Grace versus 450 spec int rate today. So look at this again. Before, after. Before, after. Amazing increase in system and memory bandwidth. Today, we're introducing a new kind of computer, the basic building block of the modern data center. Here it is. Tá bom, agora você pode mostrar meu security breach? What I'm about to show you brings together the latest GPU accelerated computing, Mellanox high performance networking, and something brand new. The final piece of the puzzle. A peça final do pan. Às vezes ele só vai falar mais isso, daí vai mostrar o jogo. Vamos ver. CPU, Deus quiser. designed for terabyte scale accelerated computing. Her secret codename, Grace. This powerful ARM-based CPU gives us the third foundational technology for computing and the ability to re-architect every aspect of the data center for AI. We're thrilled to announce the Swiss National Supercomputing Center will build a supercomputer powered by Grace and our next generation GPU. The new supercomputer, called ALPS, will be 20 exaflops for AI, 10 times faster, 10 times faster than the world's fastest supercomputer today. ALPS will be used to do whole Earth scale weather and climate simulation, quantum chemistry, and quantum physics for the Large Hadron Collider. ALPS will be built by HP Enterprise and come online in 2023. We're thrilled by the enthusiasm of the supercomputing community, welcoming us to make ARM a top-notch. Mas eu adorei que GTC, scientific gente, computing realmente platform. significa Our GPU data center Technology roadmap is now a Conference. rhythm consisting of 3 chips. Então não é só de jogo. CPU, Ele vai falar sempre GPU, das and GPU, DPU. CPU e tal. Each chip architecture has a 2-year rhythm
with likely a kicker in between. 1 year we'll focus on x86 platforms. 1 year we'll focus on ARM platforms. Every year we'll see new exciting products from us. The NVIDIA architecture and platforms Eu queria poder will dar Game support Mod 1 aqui x86 agora e ir and pro final ARM, do vídeo. whatever customers and markets prefer. 3 chips, yearly leaps, 1 architecture. ARM is the most popular CPU in the world, for good reason. It's super energy efficient. Its open licensing model Também quero, né, inspires a mas... world of innovators to create products around it. ARM is used broadly in mobile and embedded today. For other markets like the cloud, enterprise, and edge data centers, supercomputing and PCs, ARM is just starting and has great growth opportunities. Each market has different applications and has unique systems, software, peripherals, and ecosystems. For the markets we serve, we can accelerate ARM's adoption. Let's start with the big one, cloud. One of the earliest designers of ARM CPUs for data center is AWS. Its Graviton CPUs are extremely impressive. Today, we're announcing NVIDIA and AWS are partnering to bring Graviton 2 and NVIDIA GPUs together. This partnership brings ARM into the most demanding cloud workloads, AI and cloud gaming. Acho que eles já deviam ter falado de FNAF bem na hora que eles falaram da Unreal Engine, velho. With AWS designed Graviton 2, users can stream ARM-based applications and Android games straight from AWS. It's expected later this year. We're announcing a partnership with Ampere Computing to create a scientific and cloud computing SDK and reference system. Ampere Computing's Ultra CPU is excellent. 80 cores, 285 spec-in 17, right up there with the highest performance x86. We're seeing excellent reception at supercomputing centers around the world and at Android cloud gaming services. We're also announcing a partnership with Marvell to create an edge and enterprise computing SDK and reference system. Marvell Octeon excels at I/O, storage, and 5G processing. This system is ideal for hyperconverged edge servers. We're announcing a partnership with MediaTek to create a reference system and SDK for Chrome OS and Linux PCs. MediaTek is the world's largest SoC maker. Combining NVIDIA GPUs and MediaTek SoCs will make excellent PCs and notebooks. AI, computers automating intelligence, is the most powerful technology force of our time. Não é não, gente. Tô falando pra vocês, cara, que demora. Computing for this new way of doing software. We're all in and have been driving this for nearly 10 years. The first adopters of AI were the internet companies. They have excellent computer scientists, large computing infrastructure, and ability to collect a lot of training data. We're now at the beginning of the next wave. The next wave is enterprise and industrial edge, where AI can revolutionize the world's largest industries, from manufacturing, logistics, agriculture, healthcare, financial services, and transportation. There are many challenges to overcome, one of which is connectivity, which 5G will solve. And then autonomous systems. Self-driving cars are an excellent example, but everything that moves will eventually be autonomous. The industrial edge and autonomous systems are the most challenging but also the largest opportunities for AI to make an impact. Trillion-dollar industries can soon apply AI to improve productivity and invent new products, services, and business models. We have to make AI easier to use, turn AI from computer science to computer products. We're building the new computing platform for this fundamentally new software approach, the computer for the age of AI. AI is not just about an algorithm. Building and operating AI is a fundamental change in every aspect of software. Andrej Karpathy rightly called it Software 2.0. Machine learning at the highest level is a continuous learning system that starts with data scientists developing data strategies and engineering predictive features. This data is the digital life experience of a company. Training involves inventing or adapting an AI model that learns to make the desired predictions. Falando da tecnologia Simulation and validation. Test the agora AI não, né? Desde quando começou. generalization, and potential bias. And finally,
orchestrating a fleet of computers, whether in your data center or at the edge in the warehouse, farms, or wireless base stations. NVIDIA created the chips, Acho que primeiro eles vão falar systems, todas and as tecnologias libraries e depois os needed for jogos. end-to-end machine learning. For example, technologies like Tensor Core GPUs, NVLink, DGX, cuDNN, Rapids, Nickel, GPU Direct, Doka, and so much more. Sei lá. We call the platform NVIDIA AI. Meu também. NVIDIA AI libraries accelerate every step, from data processing to fleet Vai ter orchestration. trailer, outro NVIDIA trailer. AI is Esse integrated pá vai ter até into uma all data. of the industry's popular tools and workflows. NVIDIA AI is in every cloud, used by the world's largest companies and by over 7,500 AI startups around Seja the world. bem-vindo, cara. And Se NVIDIA inscreve AI aí, runs mano. on any Fazendo system favor. that includes NVIDIA GPUs. From PCs and laptops to Nossa, eles workstations inscreveram to duas pessoas, supercomputers. beleza. In any cloud, Achando que a culpa to do our evento não $99 coisar é Jetson minha. robot computer. One segment of computing we've not served is enterprise computing. 70% of the world's enterprise run VMware, as we do at NVIDIA. VMware was created to run many applications on one virtualized machine. AI, on the other hand, runs a single job, bare metal, on multiple GPUs Não vai ter and explicação não, often eu não vou multiple fazer explicação nodes. não, só vou reagir mesmo. All of the NVIDIA optimizations for compute and data transfer are now plumbed through the VMware stack, so AI workloads can be distributed to multiple systems and achieve bare metal performance. The VMware stack is also offloaded and accelerated on NVIDIA Bluefield. NVIDIA AI now runs in its full glory on VMware, which means everything that has been accelerated by NVIDIA AI now runs great on VMware. AI applications can be deployed and orchestrated with Kubernetes running on VMware Tanzu. We call this platform NVIDIA EGX for Enterprise. The enterprise IT ecosystem is thrilled. Não sei. Finally, the Você vai de mim se eu vou 300,000 explicar ou se VMware o cara vai enterprise explicar? Se o customers cara vai explicar, eu acho que can não. easily build an AI computing infrastructure that seamlessly integrates into their existing environment. In total, Peraí, over gente. 50 servers from the world's top server makers will be certified for Tá tão NVIDIA feliz que o canal tinha EGX batido Enterprise. 220 daí vai lá e Bluefield 2 13 se offloads and inscreve, tá accelerates the ligado? VMware stack and does the networking for distributed computing. Enterprise could choose big or small GPUs for heavy compute or heavy graphics workloads like Omniverse or mix and match. All run NVIDIA AI. Enterprise companies make up the world's largest industries, and they operate at the edge. In hospitals, factories, plants, warehouses, stores, farms, city and roads, far from data centers. The missing link is 5G. Consumer 5G is great, but private 5G is revolutionary. Today, we're announcing the Ariel A100, bringing together 5G and AI into a new type of computing acho que platform vai. designed for the edge. Ariel A100 Vai ter integrates the Ampere GPU and the Bluefield DPU into one card. This is the most advanced PCI Express card ever created. So it's not a surprise that Ariel A100 in an EGX system will be a complete 5G base station. Ariel A100 delivers up to full 20 gigabits per second and can process up to 9 100 megahertz massive MIMO for 64T, 64R, or 64 transmit and 64 receive antenna arrays. State-of-the-art capabilities. Ariel A100 is software-defined with accelerated features like PHY, virtual network functions, network acceleration, packet pacing, and line rate cryptography. Nossa. Our partners, Ericsson, Fujitsu, Mavenir, Altran, and Redisys, will Vai ser no build the mesmo total 5G aniversário, né? solutions on top of the Ariel library. NVIDIA EGX server with Ariel Faz ideia. A100 is the first 5G base station that is also a cloud-native, secure AI edge data center. We have brought the power of the cloud to the 5G edge. Ariel also extends the power of 5G into the cloud. Today, we're excited to announce that Google will support NVIDIA Ariel in the GCP cloud. I have an important new platform to tell you about. The rise of microservice-based applications and hybrid cloud has exposed billions of connections in chegando a data aonde? center to potential attack. Ah, que é 13 Modern graus, zero né? trust security models assume the intruder is already inside, and all Vamos container chegar to aonde? container communications should be inspected, even within a node. This is not possible today. The CPU load of monitoring every piece of traffic is simply too great.
Today, we're announcing NVIDIA Morpheus, a data center security platform for real-time, all-packet inspection. Morpheus is built on NVIDIA AI, NVIDIA Bluefield, NetQ network telemetry software, and EGX. We're working to create solutions with industry leaders in data center security: Fortinet, Red Hat, Cloudflare, Splunk, F5, and Area Cybersecurity. And early customers Booz Allen Hamilton, Best Buy, and of course, our own team at NVIDIA. Let me show you how we're using Morpheus at NVIDIA. It starts Eu escutei ele falar nome de Here jogo. we see a representation of a network, Eu escutei ele falar do where dots are Spelunk. servers and lines, Eu escutei ele the falar do edges, Fortnite, and não sei se eu tô packets errado. joined between those servers. Except in this network, Morpheus is Eu deployed. não sei se eu tô This errado. enables AI inferencing across your entire network, Eu ouvi including east-west traffic. ele falar The do particular model Spelunk being do used here has Fortnite. been trained to identify sensitive information, Eu AWS ouvi, eu não credentials, sei se eu GitHub tô credentials, certo. private keys, passwords. If observed in the packet, these would appear as red lines, and we don't see any of that. Uh-oh, what happened? An updated configuration was deployed to a critical business app on this server. This Não, update Bitcoin eu sei. accidentally removed Eu sei que encryption, Bitcoin é. and now everything that communicates with Mas that ele app falou sends and Spelunk, receives Fortnite, sensitive alguma coisa assim. credentials in the clear. This can quickly impact additional servers. Eu ouvi Spelunk, This translates to que é um continuing jogo 2 exposure bits, on the 2D network. lá. The AI model in Morpheus is searching through every packet for any of these credentials, continually flagging when it encounters such data. And rather than using pattern matching, this is done with a deep neural network, trained to generalize and identify patterns beyond static rule sets. Notice all of the individual lines. It's easy to see how quickly a human could be overwhelmed by the vast amount of data coming in. Scrolling through the raw data gives a sense of the massive scale and complexity that is involved. With Morpheus, we immediately see the lines óbvio, that né? O Ray represent leaked Tracing, sensitive carai. information. By hovering over one of those red lines, we show complete info about the credential, making it easy to triage and remediate. But what happens when this remediation is necessary? Morpheus enables cyber applications to integrate and collect information for automated incident management and action prioritization. Originating servers, destination servers, actual exposed credentials, and even the raw data is available. This speeds recovery and informs which keys were compromised and need to be rotated. With Morpheus, the chaos becomes manageable. The IT ecosystem has been hungry for an AI computing platform that's enterprise and edge ready. NVIDIA AI on EGX with Aerial 5G is the foundation of what the IT ecosystem has been waiting for. Olha lá, Spelunk. We are supported by leaders Mas que from all Spelunk chama um across the jogo IT também, ó. industry. Ah, é From Fortinet. systems, infrastructure software, Ah, é, nós storage and ouviu errado. security, data analytics, industrial edge solutions, manufacturing vocês qual que é o design and Spelunk. automation, to 5G infrastructure. To complete our Deus enterprise shows. offering, we now have NVIDIA AI Enterprise software. So businesses Para can get completar, direct line ele falou, support calma. from NVIDIA. NVIDIA AI Enterprise is optimized and certified for VMware and offers services and support Também quero needed by ver isso. mission-critical enterprises. Deep learning has unquestionably revolutionized O computing. jogo que eu tava falando pra vocês era esse, ó. Researchers continue to innovate at light speed with new models and new variants. We're creating new systems to expand AI into new segments like ARM, Enterprise, or 5G Edge. We're also using Esse the jogo systems aqui, to ó. do basic research in AI Eu tava and falando. building new AI products and services. Let me show you some of our work in AI, Valeu, basic and Sekaz. applied research. KC. DLSS, Deep Learning Super Sampling. StyleGAN, AI High Resolution Image Generator. GANcraft, a neural rendering engine turning Minecraft into realistic 3D. GANverse 3D turns photographs into animatable 3D models. Face Vid to Vid, a talking head rendering 220, valeu, engine gente. that can reduce De novo, streaming é nóis. bandwidth by 10x while reposing the head and eyes. Sim to Real, a quadruped trained in Omniverse, and the Caí AI dois can até. run in a real Eu robot. tinha caído 2. Digital twins. SimNet, a physics-informed neural network O povo software acha que é that culpa can minha, o simulate evento não large-scale começa. multiphysics. BioMegatron, the largest biomedical language model ever trained. 3D-GT, Omniverse synthetic data generation. And OrbNet, a machine learning quantum solver for quantum chemistry. This is just a small sampling of the AI work we're doing at NVIDIA. We're building AIs to use in our products and platforms.
We're also packaging up the models to be easily integrated into your applications. These are essentially no-coding, open-source applications that you can modify. Now we're offering NGC pre-trained models that you can plug into these applications or ones you develop. These pre-trained models are production quality, trained by experts, and will continue to benefit from refinement. There are new credentials to tell you about the model's development, testing, and use. And each comes with a reference application sample code. NVIDIA pre-trained models are state-of-the-art and meticulously trained, but there is infinite diversity of application domains, environments, and specializations. No one has all the data. Sometimes it's rare. Sometimes they're trade secrets. So we created technology for you to fine-tune and adapt NVIDIA pre-trained models for your applications. TAO applies transfer learning on your data to fine-tune our models with your data. TAO has an excellent federated learning system to let multiple parties collectively train a shared model while protecting data privacy. NVIDIA federated learning is a big deal. Researchers at different hospitals can collaborate on one AI model while keeping their data separate to protect patient privacy. TAO uses NVIDIA's great TensorRT to optimize the model for the target GPU system. With NVIDIA pre-trained models in TAO, something previously impossible for many can now be done in hours. Fleet Command is a cloud-native platform for securely operating and orchestrating AI across a distributed fleet of computers. Peraí, gente, já volto. Vou pegar uma It coisinha was pra mim comer. purpose-built for operating AI at the edge. Fleet Command, running on certified EGX systems, will feature secure boot, attestation, uplink and downlink to a confidential enclave. From any cloud or on-prem, you can monitor the health of your fleet. Let's take a look at how one customer is using NGC pre-trained models and TAO to fine-tune models and run in our Metropolis Smart City application, orchestrated by Fleet Command. No two industrial environments are the same, and conditions routinely change. Adapting, managing, and operationalizing AI-enabled applications at the edge for unique, specific sites can be incredibly challenging, requiring a lot of data and time for model training. Here, we're building applications for a factory with multiple problems to solve. Understanding how a factory floor space is used over time, ensuring worker safety with constantly evolving machinery and risk factors, inspecting products on the factory line where operations change routinely. We start with a Metropolis application running 3 pre-trained models from NGC. We're up and running in minutes, but since the environment is visually quite different from the data used to train this model, the video analytics accuracy at this specific site isn't great. People are not being accurately recognized and tracked, and defects are being missed. Now let's use NVIDIA TAO to solve for this. With this simple UI, we retrain and adapt our pre-trained models with labeled data from the specific environment we're deploying in. We select our datasets. Each is a few hundred images as opposed to millions of labeled images required if we were to train this from scratch. With NVIDIA TAO, we go from 65% to over 90% accuracy. And through pruning and quantization, compute complexity is reduced by 2x with no reduction in accuracy, and real-time performance is maintained. In this example, the result is 3 models specifically trained for our factory, all in just minutes. With one click, we update and deploy these optimized models onto NVIDIA certified servers with Fleet Command, seamlessly and securely from the cloud. From secure boot to our confidential AI enclave in GPUs, application data and critical intellectual property remain safe. AI accuracy, system performance, and health can be monitored remotely. This establishes a feedback loop for continuous application enhancements. The factory now has an end-to-end framework to adapt to changing conditions, often and easily. We make it easy to adapt and optimize NGC pre-trained models with NVIDIA TAO and deploy and orchestrate applications with Fleet Command. We have all kinds of computer vision, speech, language, and robotics models, and more coming all the time. Some are the works of our genetics and medical imaging team. For example, this model that predicts supplemental oxygen needs from X-ray and electronic health records. This is a collaboration of 20 hospitals across 8 countries and 5 continents for COVID-19. Federated learning and NVIDIA TAO was essential to make this possible. The world needs a state-of-the-art conversational AI that can be customized and processed anywhere. Today, we're announcing the availability of NVIDIA Jarvis, a state-of-the-art deep learning AI for speech recognition,
language understanding, translations, and speech. End-to-end GPU accelerated. Jarvis interacts in about 100 milliseconds, listening, understanding, and responding faster than the blink of a human eye. We trained Jarvis for several million GPU hours on over 1 billion pages of text and 60,000 hours of speech in different languages, accents, environments, and lingos. Out of the box, Jarvis achieves a world-class 90% recognition accuracy. You can get even better for your application by refining with your own data using NVIDIA TAO. Jarvis supports 5 languages today: English, Japanese, Spanish, German, French, and Russian. Jarvis does excellent translation. In the bilingual evaluation understudy benchmark, Jarvis scores 40 points for English to Japanese and 50 points for English to Spanish. 40 is high quality and state-of-the-art. 50 is considered fluent translation. Jarvis can be customized for domain jargon. We've trained Jarvis for technical and healthcare scenarios. It's easy with TAO. And Jarvis now speaks with expression and emotion that you can control. No more mechanical talk. And lastly, this is a big one. Jarvis can be deployed in the cloud, on EGX in your data center, at the edge in a shop, warehouse, or factory, running on EGX Aerial, or inside a delivery robot running on a Jetson computer. Salve. Jarvis Early Access program began last May, and our conversational AI software has been downloaded 45,000 times. Among early users is T-Mobile, the US telecom giant. They're using Jarvis to offer exceptional customer service that demands high quality and low latency needed in real-time speech recognition. We're announcing a partnership with Mozilla Common Voice, one of the world's largest multi-language voice datasets, and it's openly available to all. NVIDIA will use our DGXs to process and train Jarvis with a dataset of 150,000 speakers in 65 languages and offer Jarvis back to the community for free. So go to Mozilla Common Voice and make some recordings. Let's make universal translation possible and help people around the world understand each other. Now let me show you Jarvis. The first part of Jarvis is speech recognition. Jarvis is over 90% accurate out of the box. That's world-class. And you can still use TAO to make it even better for your application, like customizing for healthcare jargon. Chest X-ray shows left retrocardiac opacity, and this may be due to atelectasis, aspiration, or early pneumonia. I have no idea what I said, but Jarvis recognized it perfectly. Jarvis translation now supports 5 languages. Let's do Japanese. Excuse me, I'm looking for the famous Jungara ramen shop. It should be nearby, but I don't see it on my map. Can you show me the way? I'm very hungry. That's great. Excellent accuracy, I think. Instantaneous response. You can do German, French, and Russian with more languages on the way. Jarvis also speaks with feelings. Let's try this. The more you buy, the more you save. The more you buy, the more you save. I think we're going to need more enthusiasm. The more you buy, the more you save. NVIDIA Jarvis, state-of-the-art deep learning conversational AI, interactive response, 5 languages, customized with TAO, and deploy from cloud to edge to autonomous systems. Recommender systems are the most important machine learning pipeline in the world today. It is the engine for search, eu só vou falar de FNAF daí online só shopping, quando acabar o music, evento. books, movies, user-generated content, news. Recommender systems predict your needs and preferences from past interactions with you, your explicit preferences, and learned preferences using methods called collaborative and content filtering. Trillions of items to be recommended to billions of people. The problem O João já tá podendo carro já, cara? We would like to productize a state-of-the-art recommender system so that all companies can benefit from the transformative capabilities of this AI. We built an open source recommender system framework called Merlin, which simplifies an end-to-end workflow from ETL to training to validation to inference. It is architected to scale as your dataset grows.
And if you already have a ton of data, it is the fastest recommender system ever built. In our benchmarks, we achieve speedups of 10 to 50x for ETL, 2 to 10x for training, and 3 to 100 times for inference depending on the exact setup. Merlin is now available on NGC. Our vision for Maxine is to eventually be your avatar in virtual worlds created in Omniverse to enable virtual presence. The technologies of virtual presence can benefit video conferencing today. Alex is going to tell you all about it. Hi everyone, I'm Alex and I'm the product manager for NVIDIA Maxine. These days we're spending so much time doing video conferencing. Don't you want a much better video communication experience? Today I'm so thrilled to share with you NVIDIA Maxine, a suite of AI technologies that can improve the video conferencing experiencing for everyone. When combined with NVIDIA Jarvis, Maxine offers the most accurate speech-to-text. See, it's now transcribing everything I'm saying, all in real time. And in addition, with the help of Jarvis, Maxine can also translate what I'm saying into multiple languages. That makes international meetings so much easier. Another great feature I'd love to share with you is Maxine's eye contact feature. Oftentimes when I'm presenting, I'm not looking at the camera. When I turn on Maxine's eye contact feature, it corrects the position of my eyes so that I'm looking back into the camera again. Now I can make eye contact with everyone else. The meeting experience just gets so much more engaging. Boa tarde, Rian. Not least, Maxine can even improve the video quality when bandwidth isn't sufficient. Now let's take a look at my video quality when bandwidth drops to as low as 50 kilobits per second. Definitely not great. Maxine's AI face codec can improve the quality of my video even when the bandwidth is as low as 50 kilobits per second. The most powerful part of Maxine is that all of these amazing AI features can run simultaneously together and all in real time. Or you can just pick and choose a few. It's just that flexible. Now before I go, let me turn off all Maxine features so you can see what I looked like without Maxine's help. Not ideal. Now let's turn back on all the Maxine features. See, that's so much better, thanks to NVIDIA Maxine. NGC has pre-trained models. Tau lets you fine-tune and adapt models to your applications. Fleet Command deploys and orchestrates your models. The final piece is the inference server, to infer insight from the continuous streams of data coming into your EGX servers or your cloud instance. NVIDIA Triton is our inference server. Triton is a model scheduling and dispatch engine that can handle just about anything you throw at it. Any AI model that runs on cuDNN. So basically every AI model. From any framework, TensorFlow, PyTorch, Onyx, OpenVINO, TensorRT, or custom C++ Python backends. Triton schedules on the multiple generations of NVIDIA GPUs and x86 CPUs. Triton maximizes the CPU and GPU utilization. Triton scales with Kubernetes and handles live updates. Triton is fantastic for everything from image to speech recognition, from recommenders to language understanding. But let me show you something really hard, generating biomolecules for drug discovery. In drug discovery, it all comes down to finding the right molecule, the right shape, the right interactions with a protein, the right pharmacokinetic properties. Working with scientists from AstraZeneca, NVIDIA researchers trained a language model to understand smiles, the language of chemical structures. We developed the model with Megatron and trained it on a superpod, then created a generative model that reads the structure of successful chemical drug compounds to then generate potentially effective novel compounds. Now we can use AI to generate candidate compounds that can then be further refined with physics-based simulations, like docking or Schrödinger's FEP+. Generating with a CPU is slow. It takes almost 8 seconds to generate one molecule. On a single A100 with Triton, it takes about 0.3 seconds, 32 times faster. Using Triton Inference Server, we can scale this up to a superpod and generate thousands of molecules per second.
AI and simulation is going to revolutionize drug discovery. Vai falar sim, We Fox. provide these Pelo AI amor de capabilities to our Deus, é muito ecosystem of burro. millions of developers around Tá lá the no world. site, você acha que eles iam Thousands of mentir? companies are building their most important services on NVIDIA AI. Tava lá no site Best dizendo. Buy is using Morpheus as the foundation of AI-based anomaly detection in their network. GE Healthcare has built an Lá nos echocardiogram jogos that tava lá. uses TensorRT to quickly identify different Tava lá, views of the wall tava lá motion of the heart escrito and select the best FNAF ones for Secret analysis. Breach. Spotify has over 4 billion playlists. They're using Rapids to analyze models more efficiently, which lets them refresh personalized playlists more often. This keeps their content fresh with the latest trends. WeChat is using TensorRT to achieve 8 millisecond latency, even when using the state-of-the-art natural language understanding models like BERT. This gives them more accuracy and relevant results when maintaining real-time response. It's great to see NVIDIA AI used to build these amazing AI services. NVIDIA AI on EGX with Aerial 5G, the AI computing platform for the enterprise and edge, the next wave of AI. Drive AV is our AV platform and service. AV is the most intense machine learning and robotics challenge, one of the hardest but also the greatest impact. We're building an AV platform end-to-end, from the AV chips and computers, sensor architecture, data processing, mapping, developing the driving software, creating the simulator and digital twin, fleet command operations, to road testing. All of it to the highest functional safety and cybersecurity standards. None of these things are openly available, so we build them. We build it in modules, so our customers and partners in the $10 trillion transportation industry can leverage the parts they need. Meanwhile, we build our end-to-end AV service in partnership with Mercedes. AV computing demand is skyrocketing. Orin is a giant leap over Xavier. The more developers learn about AV, the more advanced the algorithms become, and the greater the computing demand. More computation capacity gives teams faster iteration and speed to market, leading some to call TOPS the new horsepower. And many are realizing that the reserved computing capacity today is an opportunity to offer new services tomorrow. NVIDIA Drive is an open programmable platform that AI engineers all over the world are familiar with. New AI technology is being invented on NVIDIA AI constantly. These inventions will be tomorrow's new services. Orin is an amazing AV computer. Today, we're announcing that Orin was also designed to be the central computer of the car. Orin will process in one central computer the cluster, infotainment, passenger interaction AI, and very importantly, the confidence view, or the perception world model. The confidence view is what the car actually perceives around it and construct it into a 3D surround model. This is what's in the mind of the autopilot AI. It is important that the car shows us that its surround perception is accurate so that we have confidence in its driving. In time, rear view mirrors will be replaced by surround 3D perception. The future is one central computer, 4 domains, virtualized and isolated, architected for functional safety and security, software defined, Se eu pudesse chegar lá e dar tapão na cara do maluco aí e falar pra ele trazer lá. Super smart AI and beautiful graphics. Many car companies have already Mas vocês têm que adopted Orin, entender and so que we o would negócio help não them é só sobre o tremendously FNAF, to tá also escrito ali leverage our full AV development platform. GPU, Today, tecnologia de we're GPU, announcing conferência da generation tecnologia da Hyperion GPU, car então vocês têm que platform, parar, velho. including reference Não é só de sensors, FNAF, AV and também vai ter central de GPU, computers, tecnologia, the esses 3D bagulho. ground truth data recorder, networking, and all of the essential software. E é longo. Hyperion 8 is compatible with the NVIDIA Drive AV stack, O negócio é so esperar. easy to adopt and integrate elements of our stack. Hyperion 8 is a fully functional, going to production, open AV platform for the multi-trillion-dollar transportation ecosystem. Orin will be in production in 2022. Depende. Meanwhile, our next generation is already in full gear and will be yet another giant Mas leap. eles vão falar de FNAF. Today, Sim. we're announcing NVIDIA Drive Atlan. Drive Atlan will be 1,000 TOPS on one chip. Mas vocês têm que entender que o mundo não gira só em torno de FNAF e que eles não, nem todo mundo tá lá por causa de FNAF. Eu tô por causa de FNAF, mas os outros não. A maioria é FNAF também, mas o resto é ninguém. AI models will get more sophisticated. There will be more redundancy and safety functionality. We're going to need all of the computing we can get.
seu? is a O meu technical não. marvel, fusing all of NVIDIA's technologies in O AI, meu não é só FNAF. auto, O meu tem outros jogos robotics, também. safety, and Bluefield secure data center technologies. AV and software must be O Call of planned Duty é as deles. multi-generational investments. Óbvio The que software FNAF you também é. invested E billions aí, Luan, into salve, mano. must carry over to the entire fleet and to future generations. Esperando aqui esse The cara Drive falar. Atlas, the next level, one architecture. The car industry has become a technology industry. Future cars are going to be completely programmable computers, and business models are going to be software driven. Car companies will offer software services for the life of the car. The new tech mindset sees the car not just as a product to sell, but as an install base of tens or hundreds of millions to build upon, creating billions in services opportunities. The world's big brands have giant opportunities. Step one was going electric. Now the big brands are making their new fleets autonomous and programmable. Orin will be powering many Eu não vou atrasar o João, ainda nem tá podendo, and with gente. Mercedes, Então vai dar we're building the certinho. end-to-end system. Aí, Luan, The segue world nós lá na moves 10 Twitch, Luan. trillion Agora nós miles a vai year. fazer uma live agora à tarde If only a jogando Call of fraction of Duty these miles were Warzone. served by robotaxis, No live. the opportunity is giant. We expect robotaxis to start ramping in the next couple of years. These services will also be platforms for all kinds of new services to be built upon, like last mile delivery. The internet moves electrons. Trucks move atoms. The rise of e-commerce is putting intense pressure on the system. One click, and a new TV shows up at your house. Another click, and a cheeseburger shows up. This trend will only go up. The US will be short by 100,000 truckers by 2023. The EU is short 150,000 truckers already. China is short 4 million drivers. So ideas like driverless trucks from hub to Tô hub, falando até coisa or que não tem a driverless ver com o trucks assunto. Tô inside falando a de port caminhão, or de bicho. warehouse campus are excellent near-term ways to augment with automation. We started my talk with Omniverse. We'll close with Omniverse. You could see how important it is to our work, to robotics, to anyone building AIs that interact with the physical world, to have a physically based simulator or digital twin. Aí, In voltou the com case of 221 ISSO, inscritos, the gente. digital Valeu. twin is the factory Nice. in Omniverse. In the case of Drive, the digital twin is the collective memories of the fleet captured in Omniverse. The Drive digital twin is used throughout the development. It's used for HD map reconstruction, synthetic data generation so we can bootstrap training new models, new scenario simulations, hardware-in-the-loop simulations, release validation, for replaying unfamiliar scenarios experienced by a car, or a teleoperator uplinking into a car to remotely pilot. The Drive digital twin in Omniverse is a virtual world that every car in the fleet is connected to. Today, we're announcing that DriveSim, the engine of Drive digital twin, will be available for the community this summer. Let me show you what Drive AV and DriveSim can do. This is a mountain of technology. Enjoy. É. Gente, eu vou finalizar isso aqui 2h30. Se não tiver falado de FNAF ainda. Os bobalhão achando que é GTA 6. Se não tiver falado de FNAF ainda, gente, 2h30, daí vocês vão lá pra Twitch. Por favor. A gente vai fazer live de Call of Duty Warzone.
Ah, eu só quero ouvir FNAF, carai. FNAF com gráfico de Play 1. Ah, é, saiu agora o vídeo, né? Agora vocês estão até tendo vídeo, cara, e ainda não saiu. E aí, Rafa, boa tarde. What a GTC. It's incredible to think how much was done in this last year. I spoke about several things. NVIDIA is a full stack computing platform. We're building virtual worlds with NVIDIA Omniverse, a miraculous platform that will help build the next wave of AI for robotics and self-driving cars. We announced new DGX systems and new software. Megatron for giant transformers, Clara for drug discovery, and cuQuantum for quantum computing. NVIDIA is now a 3-chip company with the addition of Grace CPU, designed for a specialized segment of computing focused on giant-scale AI and HPC. And for data center infrastructure processing, we announced Bluefield 3 and Doka 1. NVIDIA is expanding the reach of AI. We announced an important new platform, NVIDIA EGX with Aerial 5G, to make AI accessible to all companies and industries. We're joined by the leaders of IT, VMware, computer makers, infrastructure software, storage, and security providers. And to lower the bar to the highest levels of AI, we offer pre-trained models like Jarvis Conversational AI, Merlin Recommender System, Maxine Virtual Conferencing, and Morpheus AI Security. All of it is optimized on NVIDIA AI Enterprise. And with new tools like NVIDIA Tau, Fleet Command, and Triton, it is easy for you to customize and deploy on EGX. And Drive, our end-to-end platform for the $10 trillion transportation industry, which is becoming one of the world's largest technology industries. From Orin and Atlan, the first 1,000 TOPS SoC, to Hyperion 8, a fully operational reference AV car platform, to Drive Sim, to Drive AV. We're working with the industry at every layer. 20 years ago, all of this was science fiction. 10 years ago, it was a dream. Today, we're living it. I want to thank all of you, developers and partners, and a very special thanks to all the NVIDIA employees. Our purpose is to advance our craft so that you, the Da Vincis of our time, can advance yours. Ultimately, NVIDIA is an instrument for you to do your life's work. Have a great GTC. Vai começar? Vai começar? Hã? Vai começar, mano? Tomara a Deus que comece agora, pelo amor de Deus. Quero que o FNAF já seja o primeiro da lista. Vai começar ou vai acabar? Filha da puta. Hã? Cadê o FNAF que eles falaram que ia ter? Nossa, eu vou dar dislike nessa desgraça. Não, gente, dá um dislike lá. Vai lá dar dislike. Agora vocês podem dar dislike, hatear e fazer o que vocês quiserem. Eu fiquei a noite inteira de ontem esperando essa desgrama. Pra isso. Car. All of it is optimized on NVIDIA. Our purpose is to... Cara, não passou nem Fortnite.
Não passou nada. The base versus one of your associates can Não, mano. to gene variant call optimized on NVIDIA. Decepcionado, velho. This minds from the world to tell you what they're doing. Complex manufacturing cells. And for data que decepção, velho. Gente, vocês me desculpam, mas eu jurava. Tinha um e-mail falando que ia ter FNAF. Eu juro pra vocês, tinha um e-mail. Vocês foram lá, nossa, velho. Vocês foram lá, nossa, velho. Vocês foram lá, nossa, velho. Há um tempinho atrás veio um e-mail pra mim, que eu sou inscrito no site da NVIDIA, falando que ia ter, e não veio só pra mim, veio um monte de youtuber. Você tá falando de mim, que eu sou mentiroso? Eu juro por Deus. Não, meu e-mail não tem problema, minha senha vocês não vão descobrir nunca. Estão chamando eu de mentiroso ou cara, porque eu juro por Deus que eu vi o FNAF Security Breach, vi Fortnite, vi o Valorant. Eu não tô nem zoando. Eu não estou nem zoando. Nossa, velho. Eu tô puto. Eu tô tão indignado, tão puto quanto vocês. Nossa, velho. Nossa, mano. Eu não vou apagar essa live por causa que a gente teve história aqui. Mas, mano, eu tô tão bolado agora. Vocês não vão querer culpar o Scott também. Ô, Fox, você também não vem querer pagar de certão, não. Que você não sabia de nada, você só chutou. Você jogou no bicho. Não vem que essa aqui desiste. Não, pelo amor de Deus. Gente, na moral, eu tô chocado, velho. Não é culpa do Scott, não vem falar que é culpa do Scott também, por causa que o Scott, acho que às vezes ele nem sabe. Maxine Virtual Conferencing and Morpheus AI Security. All of it is optimized on NVIDIA AI Enterprise. And with new tools like NVIDIA Tau, Fleet Command, and Triton, it is easy for you to customize não é culpa do and Scott, deploy tá on longe EGX. de ser culpa do Scott And isso Drive, aqui. our end-to-end Tá platform. longe de ser culpa do Scott isso aqui. Agora eu quero ver o povo derrubar esse site. Até sai. Nossa, até deslogou meu bagulho. Scott não decepciona. Não, Scott não tem culpa não, velho. Eu quero ver o site da NVIDIA cair agora. Eu quero ver o site da NVIDIA. Eu quero ver o site da NVIDIA cair. Porque eles não mostraram bosta nenhuma, Zark, na live. Eles finalizaram a live, a conferência, e não mostraram bosta nenhuma. E falaram que ia ter FNAF. Mano. É isso, gente. Se tiver qualquer coisa, qualquer um... Ó, gente, tem vídeo novo. Não precisa assistir agora, né? Assiste depois. Eu não tenho culpa nenhuma disso aqui. Vocês manjam disso que eu tava escrito naquele e-mail. E eu vi que chegou. Eu vou finalizar. Agora a gente vai pra Twitch, eu e o João Gabriel. Vou até ligar pra ele, pra ver se ele já tá podendo. Não, gente, de vez de vocês assistirem o vídeo, vamos lá pra... Vamos lá fazendo favor pra Twitch. Agora vai ter live, agora, quietinho. Vamos lá, live de codezinho. Vamos lá, live de codezinho. Vamos lá, live de codezinho. Deixa eu entrar cá aqui com o João. E é isso, gente. Muito obrigado por quem apareceu aqui, por quem se decepcionou junto comigo. O Scott não tem culpa e nem os youtubers.
E é nóis, galerinha. Falou. Vamos lá pra Twitch, aí na descrição. Vai lá rápido.